കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. पवित्र नाम की महिमा होगी। ഈ ഉച്ചയുടെ സമയം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. शाम के समय भी आपके साथ मिलकर पढ़ाने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए मैं खुश हूँ। നല്ല വചനം ദൈവം നമുക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യാതെ प्रभु हमें अच्छा वचन दिया, फादर के द्वारा इसके लिए धन्यवाद करेंगे। നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? क्या आप समझे उस वचन को? എല്ലാം നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചോ? क्या उस वचन को आप अपने दिल में लिया है? ഇന്ന് ഉച്ചയുടെ ചിന്തയ്ക്കായി വേദഭാഗം വായിക്കാം. आज शाम की मनन के लिए एक वचन के भाग हम पढ़ेंगे। 2 ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം दूसरे इतिहास का पुस्तक 29-ാം അധ്യായം उसका 29 अध्याय 36-ാം വാക്യം. उसका 36 आयत हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 2 ദിനവൃത്താന്തം 29-36. दूसरा इतिहास 29 का 36 आयत। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना। നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, നല്ല ഉച്ചയുടെ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हमारे प्रेमी पिता, इस सुंदर शाम की समय के लिए धन्यवाद करते हैं। വചനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണം. वचन के दरवाजे हमारे सामने खुल जाए। ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും. प्रभु हमें मिलकर आशीष करें। യജമാനത്വം യേശു सारी महिमा आदर യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु के नाम से। ആമേൻ. आमीन। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറയട്ടെ. सामर्थ के साथ, शक्ति के साथ हालेलुया। हालेलुया। വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. प्रार्थना के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे। പ്രഭാതത്തിൽ ചില പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാനിടയായി. दिन के समय में कुछ पापों से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, उस विषय में बहुत अच्छी तरह से प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बात। ദൈവവചനത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു. परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने बहुत सी बातें दिन के समय हमें सिखाया। ഉറക്കം വരുന്നവരെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറയട്ടെ. जितने लोग को नींद आते हो अपने हाथ उठाकर हालेलुया। ക്രൈസ്തവ ചെന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. मुझे लगता है कि कई लोग सो गए, ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. कई लोग थोड़ा आनंद हो रहे हैं। ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് ധ്യാനിക്കുക. तो अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे मैं मनन कर रहा ദർശനക്കാരൻ हूं, मैं दर्शन देख रहा हूं, വെളിപ്പാട് കാണും. मैं प्रकाशन देख रहा हूं। ക്രൈസ്തവ हालेलुया। ഉണർന്നിരിക്കാം. तो आप जागते रहे, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരിക്കാം. मजबूत रहे। നമ്മളിപ്പം ദൂതിരക്കാൻ പോകും. कुछ भविष्यवाणी हम सुनेंगे। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വായിച്ച വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, हम पढ़े हुए वचन में ऐसा लिखा है, ദൈവം ജനത്തിന് ഒരുക്കി കൊടുത്തത് രഹസ്യാവ് സകല ജനവും സന്തോഷിച്ച് കാര്യക്ഷമതല്ലോ നടന്നു. वो सारी प्रजा के लोगों के लिए उस काम, प्रभु ने जिस काम किया उस काम के कारण सारे प्रजा आनंदित हुए। പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തമായി പ്രവചനാത്മാവിൽ ഇടപെടുന്നു. पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ भविष्यवाणी में बता रहा है। ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ इस उपवास प्रार्थना में ദൈവം ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ക്ഷണത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുക്കാൻ പോവാം. प्रभु आपने कईयों के लिए एक क्षण में कुछ छोटे समय के अंदर बड़े कामों को कर देने वाला है। ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയില്ല. मैं आपके बारे में नहीं जानता, Holy Spirit spoke to me. लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे ये बात बताया, ഈ ദിനങ്ങളിൽ इन दिनों में ക്ഷണത്തിൽ ചില ചെയ്യും. एकाएक में कुछ काम होगा, जल्द से कुछ काम होगा। ഇതിനാലോ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ये विश्वास है। Praise God. हालेलुया। ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്ഷൺ മാത്രമേ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുക. क्षण के अंदर, Praise क्षण God. में प्रभु कुछ काम कर देंगे। ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ ചെയ്യും. प्रभु क्षण के अंदर, कुछ ही समय के अंदर जल्द से प्रभु कुछ काम करेंगे। ആമേൻ. എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. आप सब बहुत से विषय लेकर आए हैं। ആമേൻ. സ്തോത്രം. हालेलुया। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ട് आप में से कई ने अपना प्रार्थना का उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हैं। തലമുറയോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. अपने संतानों के विषय में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ജോലിയോളം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. अपनी नौकरी के विषय में प्रार्थना करने वाले, ബിസിനസ് നന്നായി പോകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. धंधे अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए आप में से कई लोग प्रार्थना करते हैं। നല്ല തുണയെ കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. एक अच्छे
पार्टनर में एक अच्छी भविष्य मिलने के लिए आप में से कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ मैं जब ये बात बोला कि अच्छा एक पत्नी मिलने के लिए जो प्रार्थना, उस बात में बताया तो कई लोग हंस रहे हैं। Praise the Lord. സമയാപര്യത്തെ प्रभु के समय पे प्रभु देंगे। Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। സുഖം ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോകും प्रभु जल्द से कुछ कार्य करेंगे। തക്ക സമയത്ത് प्रभु के निश्चित समय के अंदर प्रभु वो करेंगे। ഇവിടെ യെഹെസ്കേലിനെ ഒരുക്കി കൊടുത്തതിൽ സകലജനം സന്തോഷിച്ചു. यहाँ पर हम देखते हैं कि इस हिजकिय्याह के लिए जब ने प्रभु ने कार्य किया तो सारे प्रजा आनंदित हुए കാര്യം ക്ഷണത്തിൽ നടന്നു. और कार्य जल्द से हो गया। ഇത് മാത്രം വായിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല. अगर सिर्फ ये पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ പോവാം. तो कुछ और बात मैं आपको बताऊं। ഇവിടെ വരുന്നത് ശുദ്ധീകരണം. यहाँ पर भी शुद्ध होना ये बात बताया गया है। Praise God. हालेलुया। നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിച്ചാൽ ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ കാര്യം നടക്കും. अगर सही रीति से सीधे मार्ग पे चले तो प्रभु जल्द से कार्य करेगा। Praise God. हालेलुया। ദൈവാലയത്തിന്റെ അകത്ത് परमेश्वर के भवन के अंदर അതാണ് രാവിലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. वो था, हम सुबह वही बात मान की कि परमेश्वर के भवन के अंदर कैसा होना चाहिए। 28 അധ്യായം उसकी 28 अध्याय है। 24 വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ 24 वचन से जब आप आगे पढ़ो ആഹാസിനെ കുറിച്ച് കാണും. वहां पर एक राजा के बारे में बताया गया जिसका नाम था आहास। ആരാണ് ആഹാസ്? कौन था आहास? യഹൂദയിൽ വാഴുകൊണ്ടിരുന്ന രാജാവാണ് ആഹാസ്. वो यहूदा में राज किया हुआ एक राजा था आहास। ആഹാസിന്റെ വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് आहास जब यहूदा में राज कर रहा था ആഹാസ് ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്ത് ദൈവാലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉടച്ച് 24 മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 28 दूसरा इतिहास उसका 28 का 24 से अगर आप नीचे पढ़े तो हम देखते हैं आहाज जो था परमेश्वर के भवन के उपकरणों को लेकर नाश किया। ആകാശ് ദൈവാലയത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെ എടുത്ത് ഉടച്ചു കളഞ്ഞു. हम देखते हैं कि आहाज जो यहूदा का राजा था परमेश्वर के भवन में उपयोग करने वाले वस्तुओं को उसको नुकसान पहुंचा दिया യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ വാതിലുകൾ അടച്ചു കളഞ്ഞു. और प्रभु के भवन के दरवाजे उस राजा ने बंद कर दिया യെരൂശലേമിന്റെ ഓരോ മൂലയിലും ബലിപീഠങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. और यरूशलेम के हर कोने के बलिदान चढ़ाने का जगह बनाया അന്യദൈവങ്ങളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു. और अन्य देव देवताओं को पुकारना शुरू किया। 27 ആകാശത്തിന്റെ പിതാക്കന്മാർ പോലെ മരിച്ചു. और कुछ समय बाद क्या हुआ, ये आहाज मर गया അവനെ നഗരത്തിൽ അടക്കം ചെയ്തു. और उसकी उस नगरी में उसको दफनाया गया രാജാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. और राजाओं के उस जगह पर उसे गाड़ा गया। രാജാവ് മരിച്ചപ്പോ जब ये राजा जिसका नाम था आहाज, രാജകീയ അകമ്പടിയോടെ രാജകീയ കല്ലറയിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ പകരം जैसे राजाओं को दफनाया जाता है उस तरह उसे नहीं दफनाया, പുറപ്പുറപ്പിൽ അടക്കി. उसको क्या किया, बाहर की जगह में जंगलों में उसको गाड़ दिया गया। എന്തുകൊണ്ടാണ്? क्यों ऐसा किया गया? അവന്റെ ആരംഭം മോശമായിരുന്നു. उसका शुरुआत ही बहुत गलत था, അവന്റെ അവസാനം മോശമായിരുന്നു. उसका अंत भी बहुत गलत हो गया। അവൻ ആലയത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കെടുത്തി കളഞ്ഞു. वो ऐसा व्यक्ति था प्रभु की सामर्थ, प्रभु की उस उपस्थिति को खत्म करता था। परमेश्वर के आराधना में, परमेश्वर के भवन में उपस्थिति को नष्ट करने वाला था। ആലയത്തിനകത്ത് മ്ലേച്ഛത വന്നു. वो परमेश्वर के भवन के अंदर अशुद्धि पाप घुस गए। ക്രൈസ്തവ അന്യ ആരാധന കൊണ്ടുവരുന്നു. अन्य आराधना लेकर आए, ഉപകരണങ്ങൾ ഉടച്ചു. प्रभु का उपकरण, प्रभु के आराधना में उपयोग किए हुए चीजों को नष्ट किया। വാതിൽ അടച്ചു. उसने दरवाजों को बंद किया സ്തോത്രം. അദ്ദേഹം മരിച്ചു. और वो मौत वास हो गया। വലിയ കഷ്ടത്തിലായി ആലയം. बहुत कष्ट में हो गया परमेश्वर का भवन। അവന്റെ പകരം അവന്റെ മകൻ രാജാവായി. उसके बदले में उसके बेटा राजा बना അവന്റെ പേരാണ് യെഹെസ്കേൽ. और उसका नाम है यहस्किय्याह। Praise God. हालेलुया। 29 വരുമ്പോൾ हम 29 का पहला आयत में 25 വയസ്സിൽ വാഴ്ച തുടങ്ങി യെഹെസ്കേൽ. हम ये देखते ही यह हिजकिय्याह ने अपनी 25 उम्र में उसने अपना राज शुरू किया 29 സംവത്സരം ശേഷം और यहाँ देखते हैं 22 साल तक वो यरूशलेम में राज किया। അവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അബിയ എന്ന് പേരായി. उसकी माँ का नाम था अबिया। ഹല്ലേലൂയ. Praise God. हालेलुया। അമ്മയ്ക്ക് അബിയ എന്ന് പേര്. उसकी माँ का नाम था अबिया। ഈ അമ്മയുടെ പേര് എടുത്തു പറയാം. ये माँ का नाम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? ഞാൻ ഇത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. मैं बहुत बार इस भाग को पढ़ा അപ്പൊ ഈ അമ്മമാരുടെ പേര് എടുത്തു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. तो मैंने देखा कि बाइबल में कई
कम जगहों में माओ का नाम, माताओं का नाम बताया है। അതിലൊരു ഭാഗമാണിത്. वैसे एक वनिता है, वैसे एक स्त्री है यहाँ पर। എവിടെയൊക്കെ അമ്മമാരുടെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബൈബിളിൽ, जहाँ पर भी बाइबल में किसी का माँ के बारे में बताया गया है, അവിടെയൊക്കെ അപ്പന്മാര് ശരിയല്ലാത്തതാണ്. वहाँ पर क्यों बताया? क्योंकि उनके पिता लोग सही नहीं थे। Praise God. हालेलुया। പിതാക്കന്മാർ എവിടെയൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോയിട്ടുണ്ടോ, जैसे इस राजा की तरह पिता गलत रास्ते में चले गए थे, അവിടെയൊക്കെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അമ്മമാരെയാണ്. जिस जिस जगह पर पिता प्रभु के रास्ते में नहीं थे, उस सब जगहों में माताओं को प्रभु ने उपयोग किया सीधे रास्ते में बच्चों को ले आने। യെഹെസ്കേലിന്റെ അമ്മയുടെ പേര് അബിയ എന്നാണ്. यहेस्किया का माता का नाम था अबिया। Praise God. हालेलुया। അവൻ അവൾ സെക്രിയാവിന്റെ മകളാണ്. वो सकरिया नामक एक व्यक्ति का बेटी था। ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ 15 സെക്രിയാവാണ്. बाइबल में हम 15 से ज्यादा सकरियाओं को देखते हैं। ഭക്തരുണ്ട്, അഭക്തരുണ്ട്, ऐसे उस नामधारी बहुत से लोग, പ്രവാചകരുണ്ട്, പുരോഹിതരുണ്ട്, उसमें से पुरोहित था, भविष्यवक्ताएं थे। ആത്മീകരുണ്ട്, ജഡീകരുണ്ട്. उस नाम को लेकर आत्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अनात्मिक व्यक्ति भी थे। ഈ സെക്രിയാവ് ഭക്തനാണ്, लेकिन इस अबिया का पिता सकरिया वो एक भक्त था, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനാണ്, वो एक प्रार्थना करने वाला, ആരാധിക്കുന്നവനാണ്. आराधना करने वाला था। വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. वचन बताते जो सीधे राह पर चलता है उनके संतान आशीष पाएंगे। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അവരുടെ അപ്പൻ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവനായി. उसका पिताजी प्रभु का सेवा करने वाला അതുകൊണ്ട് था, അവളും ഭക്തയായിരുന്നു. और इसलिए वो स्त्री भी एक भक्त बन गई। ഭർത്താവ് സാക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി മരിച്ചു. उसका पति गलत रास्ते में चलकर उसकी मौत हो गई। എന്നാൽ ഇവൾ ദൈവകൃപയുള്ളവളായതുകൊണ്ട് लेकिन ये स्त्री परमेश्वर की करुणा से भरा हुआ था, प्रभु के साथ Yes. अच्छे संबंध था, इस कारण ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി, ये अच्छी तरह से स्त्री प्रार्थना करना शुरू की। പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ये जंग लड़कर प्रार्थना करना शुरू की। എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? और आखिर में क्या हुआ? അമ്മ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയപ്പോ ये माँ आंसू बहाई इस कारण അപ്പനടച്ച വാതിൽ തുറക്കാൻ जो दरवाजा उनके पिता के द्वारा बंद हो गया था, वो दरवाजा प्रभु उनके लिए खोल दिया। അപ്പൻ അവൻ തകർത്ത അതിനെ പണിതെടുക്കാൻ, पिता ने जिसका नष्ट किया उसको वापस ले आने के लिए അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്ന അശേരയെ വെട്ടിക്കളയാൻ, उसका पिताजी जो दूर अन्य आत्मा को लेकर आया तो उसको काट डालने के लिए അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയും നിമിത്തം माँ के आंसू और प्रार्थना उसका कारण बना। ഒരു മകനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. और उस आंसू और प्रार्थना के कारण उसके बेटे को प्रभु ने खड़ा कर दिया। ആ മകന്റെ പേരാണ് उस बेटे का नाम है യെഹെസ്കിയാ. हिजकिय्याह। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। ശക്തമായി എഴുന്നേറ്റു. वो सामर्थ के साथ वो आगे बढ़ा। അവൻ ആദ്യം ചെയ്തതാ, उसने पहले क्या किया अपनी जिंदगी അവൻ में? 3-ാം വാക്യത്തിൽ എഴുതിട്ടു. उसकी तीसरे आयत में हम ऐसे पढ़ते അവൻ हैं, തന്റെ വാഴ്ചയുടെ 1-ാം മാസത്തിൽ യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു. और 29 का 3 हम ऐसे पढ़ते हैं, अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवाया। വാതിൽ തുറന്ന് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. उसने इसकी दरवाजा को खोलकर उसका काम करवाया। Praise God. हालेलुया। വാതിൽ തുറന്നു അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. उसने उसकी दरवाजा को खोला और उसका कार्य कर दिया वहां। ഹല്ലേലൂയ. മുന്നമേ വന്ന പലരും പരാജയപ്പെട്ടിടത്തായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. देखो प्रभु हमें ऐसी जगहों पे ले जाएंगे जहां हमसे पहले बहुत लोग कोशिश किए लेकिन विजय नहीं हुए। സാക്ഷ്യം നശിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ऐसे लोगों के बीच में प्रभु हमें लेके आएंगे जो अपनी जिंदगी में अपनी गवाही खो दिए। वैसे जगहों में जीतने के लिए प्रभु ने हमें लेकर आए। ദൈവനാമം ദുഷിപ്പിച്ചെടുത്താൽ ऐसे जगहों में जहां लोग प्रभु के नाम को निंदा किया है, എന്നാൽ लेकिन കരയുന്ന അമ്മമാർ കുടുംബത്തിലുണ്ട്. अगर आंसू बहाने वाले औरतें अगर परिवार के अंदर है, अगर ऐसा है तो തലമുറകളെ ഈ നാളിൽ ദൈവസഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ ആലയത്തിൽ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. अगर ऐसे आंसू बहाने वाले माएं इस परमेश्वर की कलीसिया के अंदर है तो आपके संतानों को परमेश्वर की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु इन दिनों में उपयोग करेंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. प्रभु के लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। ശക്തമായി അമ്മമാർ പ്രാർത്ഥിക്കണം. मैं चाहता हूं कि आप सब माएं बहुत अच्छी तरह से प्रार्थना करें। ബൈബിളിൽ അപ്പന്മാർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
बाइबल में हम देखते हैं कि पिताओं भी प्रार्थना कर सकते हैं। പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയേക്കാൾ കൂടുതൽ पिता के प्रार्थना से ज्यादा അമ്മമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു പവറുണ്ട്. माताओं के प्रार्थना के अंदर एक सामर्थ है। हालेलुया। വയറ്റിൽ കുറേ നാൾ ചുമന്നതല്ലേ? क्योंकि हमने अपने गर्भ में उनको लेकर चले। ഒരു പുക്കിൾക്കൊടി ബന്ധമില്ലേ? आपका एक संबंध है, एक गहरा संबंध है उनके साथ। നീ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ ദിവസത്തിൽ തയ്യാറാണ്. अगर तू आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए इन दिनों में तैयार है तो നിന്റെ തലമുറയെ ദൈവം പുറത്തു നിർത്തും. तुम्हारे संतानों को प्रभु हालेलुया आशीष कर बाहर लेकर आएंगे। ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോ इस प्रार्थना के अंत में അടുത്തൊരു ജനറേഷൻ ഇതിനകത്ത് എഴുന്നേക്കാൻ പോകും. एक नई पीढ़ी यहाँ पर सेवा के लिए खड़ा हो रहा है। कितना लोग विश्वास करता है? कितने लोग ये विश्वास करते हो? ഈ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് इस परमेश्वर के भवन पर ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടത്തിലൂടെ इस प्रार्थना के द्वारा പരിശുദ്ധാത്മാവ് पवित्र आत्मा അടുത്ത ജനറേഷനെ अगले पीढ़ी को നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ अगले पीढ़ी को ദൈവാത്മാവ് ദൈവരാജ്യം വ്യാപിക്കാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകും. परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा खड़ा कर रहा ഒറ്റ है। കാരണത്താൽ एक कारण ചില കരയുന്ന അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരും कई ऐसे माए हैं जो आंसू बहाते हैं, उनके आंसुओं को देखकर प्रभु चमत्कार करने वाला है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. परमेश्वर खड़ा करेंगे। ഈ അമ്മമാരുടെ കണ്ണുനീരിന് പവറുണ്ട്. एक माओं के आंसू के अंदर एक बड़ा सामर्थ है। സ്തോത്രം. हालेलुया। ഈ വിലാപം 2:18-19 വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. विलाप की 2 का 19 और 20 जब हम पढ़ते हैं, അവളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിനോട് നിലവിളിച്ചു. उसका हृदय प्रभु से चिल्लाया, प्रभु से प्रार्थना की। സിയോൻ പുത്രിയുടെ മതിലെ നീ ഓരോരോ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി നിനക്ക് തന്നെ വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ നീതിയുടെ തലക്കിൽ നിക്ഷേപം കൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കരയുക. विलाप की 2 का 18-19 में ऐसा लिखा है, वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह, तनिक भी विश्राम ना लेना, ना तेरी आंखों की पुतली शैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के अपने मन के बात को गा के समान उंडे। तेरा बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण उजते है, उनका प्राण का निमित्त अपने हाथ उसके ओर फैला। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. देखो, हमें अच्छी तरह से इन दिनों में प्रार्थना करना കഴിഞ്ഞ चाहिए। നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നിന്റെ തലമുറ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ पिछले दिनों में आपने अच्छी तरह से प्रार्थना की, इसी कारण आपके बच्चे आपके साथ आज प्रार्थना में हैं। കണ്ണുനീരോടെ വിതച്ചു. आंसुओं के साथ अगर आप बोएंगे, ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. सामर्थ के साथ इन दिनों में प्रार्थना करना, ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. अच्छी सामर्थ के साथ इन दिनों में संतानों के लिए प्रार्थना करना। തലമുറയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകും. क्योंकि संतानों में, आपके बच्चों में प्रभु कुछ परिवर्तन, कुछ हर बदलाव लेके आ रहे हैं। മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്താൻ കഴിയാത്ത മാറ്റങ്ങൾ जो आप बोलकर, आप चेतावनी देकर, आप बोलकर उनमें जो परिवर्तन नहीं ले, പരിശ്രമിച്ചിട്ട് കഴിയാത്ത മാറ്റങ്ങൾ वो ऐसे बदलाव जो हम कोशिश कर भी उनको बदल नहीं सकते, ऐसे बदलाव। നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ട് लेकिन आपके आंसू, ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന് മാറ്റാൻ പോകും. आपके आंसू देकर प्रभु उत्तर कराकर उनको बदलने जा रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। തലമുറ എഴുന്നേൽക്കും. हमारी पीढ़ी प्रभु के लिए उठा। ആമേൻ. പുതിയ യേശുവിനെ എന്നെ ചൊല്ലി കരയണം. നിങ്ങൾ തലമുറ ചൊല്ലിക്കേ. मैंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे ओर देखकर, मुझे देखकर मत करो, तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए तुम लोग आंसू बहाओ। പല തലമുറയും വഴിവിട്ട് പോവുക. अनेक संतान राह भटक कर गलत रास्तों में चले जाते हैं। ജാതിയാൽ പിടിക്കപ്പെടുക.
और जाति ताकत के द्वारा वो ग्रस्त है, वो उनको लेकर जाते ചില हैं। സ്ത്രീകളാൽ പിടിക്കപ്പെടുക, कई स्त्रियों के कारण वश कर उनको ले जाते हैं। ചില कैसे ലഹരിയാൽ പിടിക്കപ്പെടുക, कई जुओं में, हालेलुया, कई ऐसे एडिक्शन में वो फंस जाते हैं। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവാത്മ ശക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा साफ मुझे भविष्यवाणी दे रहा है। ഈ സെക്ഷനിൽ इस सेक्शन के अंदर ചില കെട്ടുപൊട്ടും. कुछ बंधन टूटेंगे। തലമുറയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തു. बच्चों के ऊपर, संतानों के पीढ़ी को केंद्र किया हुआ। നീ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. अगर तुम अभी अपने संतानों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो തലമുറയെ കുരുക്കിട്ടിരിക്കുന്നു. आपके संतानों को फंसाया गया कुछ छाल से, ചില കുരുക്കുകൾ ഇന്ന് പകൽ പൊട്ടുന്ന പകലാണ്. ऐसे कुछ छालों को प्रभु इस दिन अभी तोड़ने वाला है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। ശക്തമായി പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. अभी सामर्थ के साथ युद्ध लड़कर പോരാടി പ്രാർത്ഥിച്ചോ. प्रभु का आत्मा कह रहा है युद्ध करके प्रार्थना करो। എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിച്ചു പോരാടും. उठ और प्रकाशमान हो और प्रार्थना में निरंतर बना रहे। എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തതും നിന്നതും സഹിച്ചതും ഞാൻ അറിയുന്നു. जो मेरे लिए खड़ा हुआ, मेरे नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए मेहनत की, सब प्रभु जानता है। എന്നാൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് लेकिन जो Yes. चाहता है उस स्तर की ओर തലമുറയെ आपकी संतान को ഉടാമാനാരാധനസ്യ ദൈവാത്മാവിലെ കെട്ടുകളെ അഴിച്ച് प्रभु कहता है कि संतानों के ऊपर का कुछ बंधन को प्रभु खोलने वाला है। ഹലോ, हालेलुया। കൈയടിക്കുന്നതോ സ്വത്രം പറയുന്നോ അല്ല. देखो सिर्फ थाली बजाना और हालेलुया बोलने से मतलब नहीं है। അതിനപ്പുറത്തേക്ക് उसके आगे ദൈവാത്മാവ് ഇറക്കി നിർത്തി ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ പോവുകയാണ്. प्रभु बाहर लेकर आकर प्रभु का सेवक बनाएंगे, प्रभु के सामर्थ के साथ उपयोग करने वाले। അപ്പന് കഴിയാത്തത് जो बंधन उनके पिता में नहीं, മകനെ കൊണ്ട് लेकिन वो प्रभु उसके संतान के बेटे അപ്പയുടെ में, കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം माँ के आंसू और प्रार्थना के कारण जो पिता ने नहीं कर पाया वो संतान के द्वारा प्रभु कर ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ वो ऐसा कर सकता है। ശക്തമായി കരയാൻ ദൈവമാണ്. प्रभु का आत्मा कह रहा है अच्छी तरह से इन दिनों में आंसुओं के साथ प्रार्थना करें യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ यीशु के नाम से। ചില കുരുക്കളെ ദൈവം അഴിയും. कुछ बंधनों को, कुछ फंसे हुए हालेलुया जालों को प्रभु इन दिनों में ചില तोड़ेगा। കെട്ടുകളെ ദൈവം പൊട്ടിക്കും. कुछ बंधनों को प्रभु तोड़ेगा। ചിലതൊക്കെ പൊട്ടിക്കും ബ്രദറായി. ഇതരൊക്കെ ബ്രദർ സ്വത്രം प्रभु कहता है कि कुछ Yes. चीजों को प्रभु तोड़ देगा, कुछ ഒരു बंधनों ഫ്രീഡം ദൈവം തരാൻ പോവാ. को एक आजादी प्रभु देगा। എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശം. उठ और प्रकाशमान हो जाए। എന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. तुम्हारा रोशनी, तुम्हारा ज्योति आ चुका है। എന്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി, मेरे नाम की महिमा के लिए, എന്റെ രാജ്യ വ്യാപ്തിക്കായി परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के നീ लिए ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. तू उपयोग होने के लिए मैंने तुझे चुना। നിന്റെ വിചാരങ്ങളെക്കാൾ എന്റെ വിചാരം, तुम्हारी सोच से बढ़कर मेरा सोच, നിന്റെ വഴിയേക്കാൾ എന്റെ വഴി വലുതായ तुम्हारे राज से बढ़कर प्रभु का राह तुम्हारे लिए है। ശക്തമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ इन തുടങ്ങിക്കോ. दिनों में अच्छी तरह से प्रार्थना में समय बिताओ। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്നുകൂടി ഒരുക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. पवित्र आत्मा और एक बार तुझे तैयार करने जा रहा है, ഒന്നുകൂടി ഷാർപ്പാക്കാൻ और പോവുകയാണ്. एक बार तुझे मजबूत, तुझे शार्प करने जा रहा है। ഒന്നുകൂടി മൂർച്ച കൊണ്ടു तुम्हारे को और एक बार वो तेज बनाने जा रहा है। വെള്ളിയിൽ നിന്ന് കീടം നീക്കിയ തട്ടാൻ നല്ലൊരു ഉരുപ്പിടി കിട്ടുന്നത് പോലെ जैसे मोती के अंदर से, जैसे हालेलुया लोहे के अंदर से उसको शुद्ध करते हैं, उसी तरह പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ഒരുക്കും. पवित्र आत्मा कई युवकों को तैयार Hallelujah. करेगा। Praise God. हालेलुया। മകനായ ഹിസ്കിയാവിലൂടെ उसके बेटा हिजकिया के द्वारा അടയപ്പെട്ട വാതിൽ ദൈവം തുറന്നു. बांधे हुए दरवाजों को प्रभु खोल दिया उसके बच्चे के द्वारा। ഉടയപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെ പണിതെടുത്തു. जो उनकी जिंदगी में नष्ट हो गया था वो सब प्रभु लौटा कर दिया। എല്ലാ അറ്റകുറ്റവും എടുത്തു. सारे काम उस बेटे के द्वारा प्रभु उसको सजाया, सब पूरा। ഒറ്റ കാരണത്താൽ सिर्फ एक कारण അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരും പ്രാർത്ഥനയും. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी माँ आंसू बहाया और प्रार्थना की। ജീസസ്. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹിസ്കിയാവാലയത്തിലേക്ക് വന്നു. ये हिजकिया परमेश्वर की भवन में आया। അപ്പൻ അടച്ചതിനെ മകനിലൂടെ തുറന്നു. जो भी उसके पिता के द्वारा बांधा गया वो सब
उस लड़के ने, उस बच्चे ने खोला। അപ്പൻ നശിപ്പിച്ചത് അവൻ പണിതെടുത്തു. जो भी उसका पिता नष्ट किया वो सब इसने वो सब वापस बना दिया। അവൻ 4-ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും ഒരുമിച്ച് വരുത്തി. और हम देखते हैं कि 6 आयत में हम देखते हैं प्रभु की याचकों को और भविष्यवक्ताओं को वापस ले आया। അപ്പന്റെ കൊള്ളരുതായ്മ നിമിത്തം സകശിഷ്യന്മാർ ഓടിപ്പോയി. पिता का गलत काम के द्वारा उनके साथ सेवा करने वाले सारे सेवक भाग गए। കൃപയുള്ള തലമുറ എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ लेकिन परमेश्वर के आशीष से भरा हुआ पीढ़ी जब खड़ा हुआ, പോയത് വീണ്ടും മടങ്ങി വന്നു. जो व्यक्ति नष्ट हुआ वो सब वापस लौट कर आया। ഹലോ, हालेलुया। അഭിഷേകമുള്ളവൻ, अगर अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, കണ്ണുനീരിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടവൻ, आंसुओं के द्वारा प्रकट हुआ व्यक्ति, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വന്നവൻ, प्रार्थना के द्वारा जो आगे आया, ആലയത്തിൽ കാലുകുത്തിയപ്പോൾ वो जब प्रभु के भवन में पैर रखता है, പോയ പുരോഹിതന്മാരും जो भी सेवक यहाँ से छोड़कर चले गए, ലേവ്യന്മാരും लेवीय, വീണ്ടും മടങ്ങി वो വന്നെങ്കിൽ सब परमेश्वर के भवन में अगर वापस लौट कर आया तो എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ जो भी മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന मुझे नष्ट हुआ उसे वापस ले आने के लिए ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ इस उपवास की प्रार्थना करूं। കൃപയുള്ളതെന്ന് ആലയത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. प्रभु का अभिषेक, प्रभु का कृपा पाया हुआ अगर कोई इस भवन में खड़ा हो जाए, കുടുംബത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होए तो കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും. परिवार से जो चला गया वो परिवार में वापस आएगा। ആലയത്തിൽ നിന്ന് പോയത് ആലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. भवन को छोड़कर चला गया वो भवन में वापस आएगा। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? ദൈവജനത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വരും. प्रभु कईयों को लौटा कर ले आने वाला है। Praise God. हालेलुया। ഒരു മർമ്മം പറയും. मैं एक सच्चाई, एक गुप्त बात बताऊंगा। പ്രവാചകന്മാർ, വലിയ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളായ യെഹെസ്കേലിന്റെ മേൽ യഹോവയുടെ കരം. परमेश्वर की भविष्यवक्ताओं में से एक बड़ा भविष्यवक्ता था यहेस्केल, उसके ऊपर प्रभु का हाथ प्रकट हो गया। 32 അവനെ ആത്മാവ് അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നടത്തുമാറാണ്. और हम देखते हैं कि उसकी पुस्तक 32 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु ने उसको हड्डियों की उस जगह पर, उस विधान पर लेकर गया। പോയത് മടങ്ങി വരാൻ जो गया वो वापस लौट कर आने के लिए ദൈവം അഭിഷേകത്തോടെ അതിനെ ഇറക്കി. प्रभु अभिषेक के साथ कई व्यक्तियों को आगे निकाल दिया, ഹല്ലേലൂയ. बाहर निकाल दिया। സാധാരണക്കാരനായിട്ടല്ല, कोई साधारण व्यक्ति को नहीं। അവൻ നടന്നു അവിടെ ഇരിക്കില്ല. वहां पर ये नहीं लिखा है कि वो चलकर हड्डियों के बीच में गया, ആത്മാവ് അവനെ നടത്തുമാറാക്കി. और वहां पर ये लिखा है वो खुद चलकर उस हड्डियों के मरे हुए अवस्था में नहीं गया, पवित्र आत्मा उसे वहां तक अगुवाई किया। അസ്ഥിതാഴിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ये हड्डियों का, मरे हुए हड्डियों का उस विधान की ओर गया। 10,000 हड्डी. वहां पर 10,000 से हजारों हड्डियां, मरे हुए का हड्डी वहां पड़ा। ഒരു സൈന്യം എഴുന്നേറ്റുന്ന താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം. और आगे हम पढ़ते हैं उस हड्डी एक सेना बन गया। ഒരു സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് 100 അല്ല 1000 അതിന് മുകളിലേക്ക്. एक सेना मतलब 1000 और 1000 से ज्यादा है। 10,000 പേര് യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. तो हजारों लोग युद्ध में उनका मौत हो गया, उनकी हड्डी वहां पर पड़ा। എല്ലാവരും ഇടുന്നത് താഴേക്ക്. और उन सबको इस विधान में, इस जगह पे डाल दिया। അവൻ മാംസം തൊക്കും ഞരമ്പും ദ്രവിച്ചു പോയി. उनके शरीर में मांस, उनका नस सब निकल गया, ഉള്ളത് അസ്ഥി മാത്രം. सिर्फ उनके हड्डी बचे। അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന ഡഗ്ബോഡിയായി. उनके ऊपर और भी डेड बॉडियां वहां पर डाला हुआ है। ഷേപ്പ് ഉള്ളതായിരുന്നു. उनका कोई रूप था, ഫിഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു. उनका एक फिगर था, ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. उसका एक ऑर्डर था। ഇപ്പോൾ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയി. अभी कोई रूप नहीं है, ഫിഗർലെസ് ആയി. कोई फिगर नहीं है, अभी ഓർഡർലെസ് ആയി. कोई ऑर्डर नहीं है, ചിതറിക്കിടക്കുക. वो सब फैला हुआ है इधर उधर। ഹലോ, हमें ഒരിക്കൽ ചേർന്നിരുന്ന, एक समय पर एक साथ जुड़े हुए थे, ऑर्डर था। ഒരിക്കൽ ഓർഡറിലായിരുന്നു, एक समय में ऑर्डर था, ഒരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. एक समय ऐसा था जब एक अच्छी रूप ഇപ്പൊ थी। എല്ലാം തകർന്നു കിടക്കുക. अभी सब कुछ छितर बितर हो गया। ഇതിനിടയിലേക്ക് ആത്മാവ് വന്ന അഭിഷേകം ഇറക്കി. इसके बीच में प्रभु आत्मा का अभिषेक से भरकर एक व्यक्ति को ले आ रहा। അവൻ അതിനിടയിലൂടെ ചുറ്റി നടക്കുവാണ്. उस हड्डियों के बीच से इस व्यक्ति इधर उधर घूमना लगा। Man of God, परमेश्वर के
जिएगा? Can this bone live? प्रभु पूछ रहा है, क्या यहोवा के मनुष्य, क्या ये हड्डी जीवित हो सकती है? Oh Lord, you know everything. उसने कहा, प्रभु आप सब कुछ जानता Man है। of God, do one thing. प्रभु ने उससे कहा, परमेश्वर का मनुष्य एक कार्य करो, Prophecy to these dry bones. इस सूखे हुए हड्डियों को देकर तू एक भविष्यवाणी बोल। Oh dry bones. उसने कहा, हे मरे हुए सूखे हुए हड्डियां, Hear the word of God. प्रभु का ये वचन सुनो, Hear the word of God. प्रभु का ये वचन सुनो। Praise the उड़निय सिंहों वचन केൾക്കും. उसने कहा, हे सूखे हुए हड्डियों, यहोवा का वाणी सुन। അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ उसने जब मुंह खोलकर बोलना शुरू किया, മാംസമില്ല, जिसमें मांस नहीं है, തൊക്കില്ല, जिसमें स्किन नहीं है, ഞരമ്പില്ല, जिसमें नस नहीं है, അസ്ഥി മാത്രം. ये हड्डी ही हड्डी पर ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ऐसे हड्डियां हैं जो एक एक से मिल जुड़ नहीं पाते। മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അസ്ഥിയുടെ സ്ഥാനം എവിടെ? क्या हम जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में हड्डी का खासियत क्या है? അകത്താണോ പുറത്താണോ മിഡിലാണ്? वो अंदर है, बाहर है, क्या कि बीच में है? कहाँ है? हड्डी अंदर है। मनुष्य അന്തരേ സ്വത അകത്താണ്. सबसे अंदर ही भाग में हड्डी है, പുറത്തുള്ളതില്ല ഒന്നും. बाहर का कुछ अभी बचा नहीं। അകത്തുള്ളതുണ്ട്, जो अंदर का है सिर्फ वो പക്ഷെ बचा है। അകത്തുള്ളത് ഒന്നിനോട് ചേരില്ല. लेकिन जो अंदर है वो आपस में अभी मिला नहीं, एक एक से नहीं मिलता है। ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. आप वचन को समझ रहे हैं? അകത്തുള്ളത് ഒന്നിനോട് കണക്റ്റഡ് ആവില്ല. सब कोई अंदर वाले हैं, लेकिन वो आपस एक एक से नहीं मिलते, एक एक से मिलता नहीं है। ഒന്നിനോട് ചേരാൻ കഴിയാതെ, कोई आपस में एकता नहीं है, ഒന്നിനോട് അടുക്കാൻ കഴിയാതെ, एक एक के करीब नहीं आता, സഹകരിക്കാൻ കഴിയാതെ एक एक से अच्छे व्यवहार नहीं करते। ചിതറിക്കിടക്കുന്ന അസ്ഥിയെ പോലെ ऐसे चित्तर बितर हुआ हड्डियों की तरह ബന്ധം വിട്ട് കിടക്കുമ്പോ जो रिश्ता टूटा हुआ अवस्था, ഒരു പ്രവാചകൻ അതിനിടയിലൂടെ ചുറ്റി ചുറ്റി വചനവുമായി ഇറക്കി ദൈവം. उनके बीच में से एक भविष्यवक्ता को लेकर आकर उनके बीच में इधर उधर प्रभु चलाना शुरू किया। വചനം പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ जब प्रभु का वाणी बताना शुरू किया, അവിടെ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. वहां पर प्रभु का कार्य छुटकारा प्रकट होना शुरू മാംസമില്ല, തൊക്കില്ല, ഞരമ്പില്ല, हुआ। उस हड्डियों में मांस नहीं है, नस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ഉള്ളത് അസ്ഥികൾ മാത്രം. सिर्फ हड्डी हड्डी बचा, ബന്ധം വിട്ട് കിടക്കുന്നു. उसका रिश्ता टूटा हुआ। എന്നാൽ അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേരാൻ തുടങ്ങി. ഓ लेकिन हम देखते हैं जब उसने भविष्यवाणी करना शुरू किया, हड्डी हड्डी से एक साथ जुड़ना शुरू किए। അർത്ഥം അകത്തുള്ളത് തമ്മിൽ ചേരാൻ തുടങ്ങി. उसका मतलब है जो अंदर है वो आपस में मिलना, आपस में अच्छे संबंध होना शुरू किए। അകത്തിരിക്കാതെ എത്ര പേര് കുടുംബത്തിലുള്ളത് തമ്മിൽ ചേരാൻ ഇടയാകും. आप में से कितने लोग अपने परिवार के अंदर अलग नहीं एक साथ जुड़कर रह सकते हैं? ആലയത്തിലുള്ളത് തമ്മിൽ ചേർന്ന, प्रभु के भवन में आपस में मिलना है, आपस में एक अच्छी रिश्ता, കുടുംബത്തിലുള്ളത് തമ്മിൽ ചേർന്ന, परिवार में आपको चित्तर बितर अलग नहीं एक होना है। കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയത് കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും. अगर आप परिवार में एक हो जाते हैं तो जो भी आपके परिवार में नष्ट हुआ वो सब परिवार में लौट कर आएंगे। ആലയത്തിൽ നിന്ന് പോയത് ആലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. अगर आप एक हो गए तो भवन में जो भी नष्ट हुआ वो भवन में लौट कर आएंगे। അകത്തുള്ള അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേർന്നിരുന്നപ്പോ अंदर का हड्डी एक एक से जब मिला, एक एक से जुड़ गया, ദേവന്റെ മാംസം, देख आता है मांस उसके ऊपर आ गए, ഞരമ്പ് വന്നോ, उसके ऊपर नस आ गए, ത്വക്ക് വന്നോ, स्किन आ गए, അവൻ ഫിഗർ വന്നോ, उसका एक फिगर आ गया, ശ്വാസം വന്നോ, उसके अंदर श्वास श्वास, ജീവൻ വന്നോ. उसके अंदर जीवन आ गया। പണ്ടത്തെ പോലൊരു നല്ല കാലം. पहले की तरह एक अच्छा समय। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ദൈവം മടക്കി കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ प्रभु अगर लौटा कर उनको दिया तो ഈ സഭയോട് ദൈവം പ്രവചിക്കുന്നു, इस कलीसिया से पवित्र आत्मा भविष्यवाणी ഇതല്ല വരാൻ പോകുന്നത്. जो आने वाला ये नहीं है, പണ്ടത്തെക്കാളും വലിയ पहले से बढ़कर एक बड़ा कार्य ദൈവജനത്തിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. को लौटा कर ले आने वाला है। ഒരു സൈന്യം, एक सेना, ഒരു സൈന്യം सेना ഒന്നിനോടൊന്ന് ചേരുന്ന, एक से एक जो मिलती है वैसे एक सेना, ഓ ജീവനുള്ള वैसे एक जीवित सेना, ഒരു സൈന്യം അജ്മീരിൽ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്നു. एक सेना अजमेर के अंदर खड़ा होगा। ये परमेश्वर का वाणी है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആലയത്തിൽ നിന്ന് പോയത് മാസ്റ്ററെ ആലയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പോവാ. जो इस भवन को छोड़ कर गए, प्रभु की आत्मा कह रहा है वो भवन में लौट कर आएंगे। ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോയത് परिवार से जो गए കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരും. वो परिवार में लौट कर आएंगे। കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് हमारे हाथों से जो छूट गए
കീശെന്ന് പറയുന്നു जो तेरे पॉकेट से गया, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മടങ്ങി വരുമെന്ന് ആമേൻ പറയാമോ? प्रभु कहता है कि इन दिनों में वो लौट कर तेरे हाथों में आएंगे। നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയ നഷ്ടം जो भी तेरा अकाउंट से नष्ट हुआ, നിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിരിക്കും. तुम्हारे अकाउंट में लौट कर आएगा। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? तो विश्वास करते हैं, അകത്തോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ, अगर अंदर जो है वो एक साथ मिलकर प्रार्थना करने शुरू किए, ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചാൽ, एक साथ आराधना करें, ഒരുമിച്ച് കരമടിക്കാൻ തുടങ്ങാം, एक साथ ताली बजाकर, ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാം, एक साथ अगर प्रार्थना करें, ഒരുമിച്ച് വാക്ക് തുറക്കാൻ തുടങ്ങാം, एक साथ छुड़कर मुंह खोलकर प्रार्थना करें, പോയത് സകലവും മടങ്ങി വരും. जो भी नष्ट हो गया वो പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है, മടങ്ങി വരികയാ. वापस लौट कर आ रहा है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള കാലം. इससे बढ़कर एक अच्छा समय ദൈവം മടക്കി തരും. प्रभु हमें लौटा कर देंगे। ഒരിക്കൽ ക്ഷേത്രമായിരുന്നു. एक समय में एक अच्छा शेप था, ഷേപ്പ് പോയാൽ रूप अच्छा था लेकिन रूप नष्ट हो गया। ഒരിക്കൽ നിറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. एक समय में भरपूरी था पवित्र आत्मा का, നിറവൊക്കെ പോയി. लेकिन वो भरपूरी सब गायब नष्ट हो गया। ഭാരപ്പെടണ്ട, चिंता ना करें, വീണ്ടും ദൈവം മടക്കി वो കൊണ്ടുവരും. कह रहा है कि मैं उस सबको लौटा कर देने के लिए तैयार हूं। അകത്തുള്ള ചേർന്ന് क्या करना है? आपस में एक होना। हालेलुया, हालेलुया। ഉള്ളത് ചേർന്നാൽ പോയത് മടങ്ങി. अगर जो लोग हैं अंदर आपस में मिलाव से रहे, आपस में जुड़ जाते हैं, तो जो भी गया है उसको प्रभु लौटा कर देंगे। അകത്തുള്ളത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് अंदर जो भी है आप आपस में जुड़ना है, आपस में एक होना। കുടുംബത്തിനകത്ത് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് परिवार में अगर दो जन है तो आप दोनों एक हो जाए। പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കടന്നു വരാത്തവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കും. जो प्रार्थना में नहीं आता वो भी प्रार्थना में आएंगे। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। കുടുംബത്തുള്ളത് തന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുക, തലയിരിക്കുക. परिवार के अंदर ही दो भाग है, दो तरफ मुड़े हुए हैं। പിന്നെ എങ്ങനെ പോയത് മടങ്ങി വരുന്നത്? फिर कैसे खोया हुआ फिर कैसे वापस लौट कर आएंगे? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, हालेलुया। അവൻ പത്രോസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഹെരോദാവ്. पतरस को क्या क्या हेरोदा जो राजा था उसको पकड़ कर लेकर गया, 16 പേരുടെ മധ്യത്തിലിട്ട് ബന്ധിച്ചു. उसको 16 लोगों के बीच में उसको बंदी गृह में डाल दिया। സാധാരണക്കാരനല്ല, അസാധാരണക്കാരനായതുകൊണ്ട് 16 പേരെ കവർ. एक साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए 16 लोगों को 16 हालेलुया सोल्जर्स को उनके सामने सेनापतियों को खड़ा कर दिया। പ്രവൃത്തി 12:5 കാണുന്നു, സഭ അവന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു. और प्रेरितों का किताब में हम देखते हैं कलीसिया परमेश्वर का भवन के हर एक लोग इकट्ठा होकर उस पत्रस के लिए एक मन होकर प्रार्थना की। ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. क्यों प्रार्थना किए वे लोग? നമ്മുടെ അവയവമായി. क्योंकि वो उनकी शरीर का एक हिस्सा उसकी तरह है। റോമർ 12:5 വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളും. रोमियो की किताब 12:5 जब आप पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है एक शरीर का अनेक अनेक भाग है। എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നുള്ളതാണ്. हर एक अवयव का हर एक भाग का काम अलग है। അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരം തമ്മിൽ അവയവങ്ങളാണ്. और परमेश्वर का वचन पे हम अलग है लेकिन मसीह यीशु में हम एक शरीर का हिस्सा है। സ്തോത്രം. हालेलुया। അകത്ത് ചലിക്കാതെ കെട്ടപ്പെട്ട് 16 പേരുടെ മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസിന് വേണ്ടി वो जो पत्रस जो 16 लोगों के बीच में बंदी गृह के अंदर बांधा गया था उस व्यक्ति के लिए കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലിരുന്ന് ദൈവസഭ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു. देखो प्रभु की कलीसिया के हर एक लोग इकट्ठा होकर किलोमीटर बहुत दूर बैठे हैं, वो सब मिलकर बंदी गृह में बांधा हुआ उस पत्रस के लिए एक मन होकर प्रार्थना करना शुरू किए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12:5 അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചു പോകുന്നു. प्रेरितों की किताब 12:5 में हम देखते हैं उसके लिए वे सब मिलकर प्रार्थना करना शुरू किए। അകത്തുള്ള തമ്മിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. जब अंदर के जो भी जितने भी लोग थे वो एक मन होकर उस पत्रस के लिए प्रार्थना शुरू किया। Praise the Lord. हालेलुया। അകത്തുള്ളത് വാ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. अंदर बैठे हुए लोग मुंह खोलना शुरू किए। അകത്തുള്ളത് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. अंदर बैठे हुए लोग आराधना करना शुरू किए। വിടുതൽ കണ്ടത് ആ സഭയ്ക്കകത്തല്ല, लेकिन छुटकारा को अंदर उन्होंने महसूस नहीं किया, ജയിലിനകത്താണ്. जेल के अंदर प्रभु अपने छुटकारा का सामर्थ को भेज दिया। ദൂതനിറങ്ങി. परमेश्वर का परिश्ता वहां पर उतर गया। കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലെ ദൂതനിറങ്ങി. उसमें उन लोग जहां बैठे थे वहां से किलोमीटर दूर പത്രോസിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ചു. परमेश्वर का दूध उतर कर पत्रस का बंधन को तोड़ दिया, അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. उसको उस बंदी गृह से बाहर लेकर आया। എങ്ങനെ?
कैसे അകത്തുള്ളവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് കാണിച്ചു. जो लोग भवन के अंदर थे वो एक मन होकर प्रार्थना की. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. കേരളത്തിൽ കൊച്ചി ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. मैं केरल में कोच्चि में एक फ्लैट में प्रचार कर रहा था. ഇതേ സബ്ജക്ട് പ്രസംഗിക്കും. ये विषय मैं प्रचार कर रहा था 5 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ചില വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. और मैंने कहा 5 किलोमीटर के अंदर प्रभु का एक बड़ा छुटकारा होने वाला है. Praise the Lord. हालेलुया. അവൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു അച്ഛൻ അവൻ ആരാധന ചെയ്യുന്നു. वहां पर एक ऐसा एक बूढ़ा था, एक व्यक्ति था, वो पहले बार आराधना में आया. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടു ഹിന്ദുവാണ്. उसकी बेटी को शादी कर भेजा है. എന്നാൽ ആ വിവാഹം കഴിച്ചൊരു കഞ്ചാവിന് അഡിക്റ്റ്. लेकिन जिससे वो उस पिताजी की बेटी की शादी करवाया था, वो लड़का एक गांजा पीने वाला था. Praise God. हालेलुया. അവൻ അവളെ സിഗരറ്റ് വലിച്ച് മേതയുടെ കുത്തും. वो सिगरेट पीने के बाद उस औरत के उनकी बेटी के ऊपर लगाता था. ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് വരയും. ब्लेड से उसको काटते थे. എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കും. हाँ, बहुत बुरे रीति से उसको सताते थे. 3-4 മാസമായി 3-4 महीने അവൾ ആരോടും പറയാൻ കഴിയാതെ ഭയപ്പെട്ടു. उस लड़की ने किसी से नहीं बताया, ऐसे दुख से गई. അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हुई. വളരെ ഭാരപ്പെട്ട അവള് ഭ്രാന്തിയായി മാനസിക സമാധാനം. उसका ऐसा सताव, ऐसे क्लेश हो गया कि उसकी मानसिक रीति से वो तंग हो गई. ഈ പിതാവ് പോയി അവളെ വിളിച്ചു. इस पिताजी ने उस लड़की को लेकर वापस ले आया. അവളെ വീട്ടിനകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. उस लड़की ऐसे पागल सी हो गई कि उसको ताला डालकर उसको बंद कर दिया. उसके घर के अंदर, रूम के अंदर बंद कर एक पिताजी आराधना में आया है. കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ऐसे वो बंदी गृह में അവളെ ജനലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. उसको जनाले में उसको बांधा है रस्सियों के साथ. അവൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വല്ലാത്ത ഒച്ചപ്പാട്. अगर उसको खोल दिया तो बहुत हलचल मचाएगी, इसलिए उसको बांध दिया. ഇവിടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം അവിടെ കടന്നുപോയ വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കയറി വന്നു. और किसी ने कहा यहाँ पर एक प्रार्थना का भवन है, वहां जाएगा तो कुछ फर्क होगा. किसी ने बोला इस कारण वो पिताजी हमारे प्रार्थना में है. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. उस समय मैं इस पत्रस के बारे में प्रचार कर रहा था. വിശുദ്ധാത്മ ശക്തമായി പ്രവചിച്ചു. पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से एक भविष्यवाणी किया. അകത്തുള്ളത് തമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ और एक साथ जो लोग अंदर थे एक साथ मिलकर प्रार्थना किया. സാത്താൻ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന जिस व्यक्ति को शैतान ने बांध कर रखा था, ചില ബന്ധനം പത്രോസിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞു പോയെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു. जिस तरह पत्रस को जिस तरह शैतान बांधा था, वो उस बंधन जैसे टूट गया. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ കുടുംബത്തിനകത്ത് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു. और मैंने कहा यहाँ इकट्ठे हुए आप में से कईयों के घरों के अंदर एक बहुत बड़ा छुटकारा होने वाला है. मैंने ऐसा कहा. അവൻ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. उस प्रार्थना खत्म हुई. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പോയി. उसको पिताजी वापस घर लौट गए. വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോ जब वो घर जा गए, കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന മകൾ जिस लड़की को बांधा गया था, അവൻ സുബോധമുള്ളവളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. उसका होश आ गई, वो सही हो गई और खाना खा रही है. ഹലോ हालेलुया. സഹോദരൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പന് वो पिताजी चकित हो गया. वो बोला कि ആശ്ചര്യമായി തോന്നി. उसको वो अचंभित हो गए. അമ്മ പറഞ്ഞു, उसकी माँ ने बताया നിങ്ങൾ അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടായിരുന്നു. आप वहां से बहुत चिल्ला रहे थे. ഇവിടെ കേൾക്കായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന. आपका वहां का प्रार्थना यहाँ तक हमें आवाज आ रही थी. ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. आधा किलोमीटर के अंदर है उनके घर और एक प्रार्थना की जगह. Praise the Lord. हालेलुया. ആരാധന സമയത്ത് उस आराधना के समय ഇവൾ में അലറി വിളിച്ചു. आप ये लड़की जोर से चिल्लाई. അവൻ ഞാൻ വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ जब मैं दरवाजा खोलकर देखी, അവൾ സുബോധമുള്ളവളായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. मैंने देखा कि उसका होश अच्छी तरह से आ गया और वो अच्छी तरह से बात അമ്മ कर रही എനിക്ക് है. വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. और उस लड़की ने कहा माँ मुझे भूख लग रहा है. അവളുടെ കെട്ടഴിച്ചു. उसकी जो बांधा गया था वो बांध उसको खोल दिया रस्सी को. അവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടപ്പോ वहां के प्रार्थना का आवाज जब उसकी कान में आई, കുടുംബത്തിനകത്ത് അവളുടെ കെട്ട് ദൈവം പൊട്ടിച്ചു. परिवार के अंदर उस लड़की के बंधन को प्रभु तोड़ दिया. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. ആ പിതാവ് ഓടി വന്നു ആലയം. उस पिताजी दौड़कर वापस हमारे भवन में आए. ഞാൻ മറ്റുള്ള കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. मैं दूसरे लोगों जो इकट्ठा हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं. അവൻ സ്വതം ഈ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. ये पिताजी दौड़ कर आकर इस बात मुझे बताया. ആരാധകനെ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ചെന്നു. आराधना के बाद मैं और वहां का पास्टर वहां उस घर ആ गए. മകളാണ് എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. वो लड़की मेरे लिए चाय बना कर दी. ഹലോ हालेलुया. 5-8 മാസം മാനസിക ഭ്രാന്തിനായി ചികിത്സ നടത്തി. महीनों से 8-9 महीनों से हालेलुया वो उसका दिमाग का प्रॉब्लम के द्वारा वो उसकी इलाज चल रही थी. അകത്ത് ആലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആരാധന വെളിപ്പെട്ടപ്പോ
जब परमेश्वर की भवन में लोग एक मन होकर जब आराधना किए, 10 കിലോമീറ്ററുകൾക്കകലെ ദൈവത്തിന് ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. उसके दूर के घरों के अंदर प्रभु ने बंधनों को तोड़ पाया है. तो ഈ അജ്മീർ നോക്കി ഞാൻ വീണ്ടും പ്രവചിക്കുന്നു. मैं अजमेर को देखकर और एक बार भविष्यवाणी दे रहा ഈ हूँ. ദൈവസഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് इस भवन के अंदर इकट्ठा हुए परमेश्वर के लोग मिलकर ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. आत्मा में आराधना कर आप आज्ञा दे दो. ഈ അജ്മീറിന്റെ മേലുള്ള इस अजमेर को बांधा गया, സകല ദുഷ്ട കെട്ടുകളെയും बांधा गया हर एक शैतान का बंधन. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ इस उपवास प्रार्थना के अंदर ദൈവത്തിന് തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? लोग विश्वास करते हैं मेरी प्रार्थना और उपवास के अंदर इस देश को बंधनों को प्रभु खोलेंगे. പോരാ പോരാ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുക. आप सब सो रहे हैं. സ്തോത്രം. हालेलुया. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കരുത്. आप में से कई लोग नींद में हैं. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग ये विश्वास करते हैं ഉണ്ടാവാ ഈ ദേശം വിജയിക്കപ്പെട്ടു. ये देश आजाद होना है? कितने लोग ये चाहते हैं? आगे देश बढ़िए. आजाद हो. कितने लोग चाहते हो? രാധാമാശരാധ. ചില ചങ്ങല വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്നത് പോലെ. जैसे जंजीर टूट जाती है. ഞാൻ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. मैं आत्मा में देख रहा हूँ. ദൈവസഭ ഒരുമിച്ചാൽ अगर परमेश्वर की कलीसिया एक मन हो जाए, അകത്തുള്ളത് ഒരുമിച്ചാൽ जो अंदर है वो लोग एक मन अगर हो जाए, അകത്തുള്ള അസ്ഥിയോട് ചേർന്നപ്പോ अगर अंदर की हड्डी एक दूसरे से जुड़ गए, പോയതിനെല്ലാം മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ प्रभु जैसे जो भी नष्ट हो उन सबको जैसे लौटा कर लाए उसी तरह ആലയത്തിനകത്തുള്ള ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചപ്പോ अगर हाँ परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए लोग एक मन होकर जब आराधना किया, ഹെരോദാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന वो जिसको हेरोदाव ने पकड़कर बांध कर रखा था उसका छुटकारा ചില हो गया. വ്യക്തികളുടെ കെട്ടഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാൻ പോവാ. प्रभु कहते हैं अगर आप एक मन होकर प्रार्थना करें उसी तरह कई लोगों का बंधन टूट कर वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए. ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുക. ऐसे बंधन बांधा गया कि कभी भी बाहर नहीं आएगा. പുറലോകം ഇനി കാണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയ കെട്ടഴിയാമോ? ऐसे बंधन जो बोला है कि कभी तो बाहर नहीं आएगा, कभी तो आशीष नहीं पाएगा, ऐसे बंधनों को प्रभु खोलने जा रहा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ശുദ്ധാത്മ ശക്തമായി പ്രവചിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी दे रहा है. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ. वहां पर ऐसा लिखा है. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. പത്രോസിനെ തടവിൽ സൂക്ഷിച്ചു. पत्रस को बंदीगृह में डाला गया. അവൻ അകത്തെ തടവിലിട്ട് കെട്ടി. उसको अंदर की उस बंदीगृह के अंदर की तरफ डाल दिया. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? वहां पर क्या ऐसा लिखा है? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमेन. രണ്ട് ചങ്ങലയിൽ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ. दो जंजीरों से उसको बांधा गया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वहां पर ऐसा लिखा है. ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാം കാവലും മൂന്നാം കാവലും തുറന്നു. पहले दरवाजे, दूसरे दरवाजे और तीसरे दरवाजे तक खुल गए. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയാ? इसका मतलब क्या है? ഏറ്റവും അകത്തായിട്ടിരിക്കുക. इसको सबसे अंदर डाल के उसको बांधा है कि वो कभी बाहर ना आए. വെളിച്ചം പോലും കാണിക്കില്ല. ऐसा कि उसको रोशनी तक सूरज की नहीं मिलती, वैसे अंदर लेकर जाकर उसको बांध दिया. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ഈ ദിവസമുണ്ട്. क्या आप प्रार्थना करने के लिए इन दिनों में तैयार है? ചിലർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. शैतान ने लेके जाकर बांध कर Yes. अंधकार में रखा हुआ है. ആത്മാവ് ദൃഢമായി പറയുന്നു. पवित्र आत्मा मुझे साफ साफ बता रहा है. ഓ ഉൾമുറിക്കുള്ളിൽ ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ ऐसे अंदर की कमरों के अंदर ऐसे लोग जो हाथ पैर हिला नहीं सकते, वैसे बांधे हुए लोग, ഓടി വെട്ടം കാണാൻ കഴിയാതെ ऐसे लोग जिसका जो रोशनी नहीं देख पा रहे, ചങ്ങലയാൽ കട്ടപ്പെട്ട് उनको जंजीरों से बांध कर रखा है. കിടക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ അറയിൽ ऐसे सोए हुए पत्रोस के अंदर ही कमरे के अंदर അറയിൽ വെളിച്ചം ഉദിച്ചെന്ന 7-ാം വാക്യം. वहां पर 7वें वाक्य में हम देखते हैं उस अंदर ही कमरे के अंदर प्रभु का ज्योति रोशनी प्रकट हो गया. പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതനോട് പ്രത്യക്ഷമായി. और अचानक प्रभु का फरिश्ता वहां पर प्रकट हो गया. അറയിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായി. और उस रूम के अंदर प्रभु का ज्योति आया. വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി. उसके कंधे पर उस दूत ने छुआ വേഗം എഴുന്നേൽക്ക. और उससे कहा जल से उठ जा. അരകെട്ടി ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കുക और उससे कहा तू अपनी कमर बांध, अपने चप्पल पहन. എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ഉണർത്തി വാക്കുവാൻ. ऐसे जोर से उसको जगाया वहां से. ഇരുളറയിൽ ദൂതനിറങ്ങും. अंधकार से भरा हुआ उस बंदीगृह के अंदर
आपकी जिंदगी में प्रभु का परिश्रम उतरेंगे। അവരെ കെട്ടിയിരുന്ന ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു പോയി. मुझे बांधा ये बंधन टूट जाएगा। എവിടെയൊക്കെയോ ചില വിടുതൽ നടക്കുന്നു. मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है कहीं कहीं प्रभु का बड़ा चमत्कार अभी हो रहा है। ചില ചങ്ങലകൾ അഴിയും. मैं देख रहा हूँ कि कुछ जंजीर खुल रहा है। ചില ഇരുൾ വെളിച്ചമായി മാറും. अंधकार प्रकाश हो जाएगा। ചലിക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കുന്നവർ ചലിക്കും. ऐसे लोग जो बांधा गया है वो एक कदम नहीं रख सकता, उनको प्रभु आजाद करेंगे। പുറം ലോകം കാണിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെ കെട്ട് ഈ നാളിൽ പൊട്ടിക്കും ദൈവം. ऐसे बंधन जिसको ऐसे बोलकर बांधा है कि ये कभी दुनिया नहीं देखेगा, वैसे बंधनों को प्रभु इन दिनों में खोलने जा रहा है। ദൈവം ചില miracles ചെയ്യാൻ പോകും. प्रभु बड़े कुछ चमत्कारों का आपके बीच में करने जा रहा है। ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. आप अच्छी तरह से इन दिनों में प्रार्थना करें। ഇരുൾ അറയിൽ ചിലത് കിടക്കുക. कई ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ जो अंधकार से, जहाँ रोशनी नहीं, ऐसे बांधे हुए अंदर ही कमरों में फंसा हुआ है कुछ लोग। പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. उसको वहाँ छीन कर लेकर ഇനി രക്ഷയില്ല. और वो बोल रहा है कि अभी ये बचेगा नहीं। ഇനി വെളിച്ചം കാണില്ലെന്ന് ഹെരോദ പറയും. और हेरोदा ने बोल के रखा है कि ये आगे कभी रोशनी नहीं देखेगा, सूरज नहीं दिखेगा इसको। നമ്മ എല്ലാവരും അല്ല, സഭയിൽ ചിലരെയാ. और मैं देख रहा हूँ बाहर के लोगों को नहीं, कलीसिया के अंदर के कुछ लोग मैं देख रहा हूँ, ചിലരെ ऐसे कुछ लोगों को। പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ അക്കാലത്ത് സഭയിൽ ചിലരെ ഹെരോദ പിടിച്ചു. ऐसा देखा है उन दिनों में हेरोदा ने कलीसिया के कुछ लोगों को पकड़कर बांध कर छुपा दिया। എല്ലാവരെയും വേണ്ട ഹെരോദാവിന്. हेरोदा सब लोग हेरोदा को नहीं चाहिए, कुछ लोगों को उसने पकड़ा। ചിലരെ उनमें से कुछ लोगों को, പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം അവൻ ഉറപ്പിച്ചു ചിലരെ. उन लोगों को जिसके बारे में प्रभु ने कहा ये उपयोग होगा, ऐसे लोगों को शत्रु पकड़ा हुआ है। ഓ വിളിയുള്ള ചിലരെ, इसके ऊपर प्रभु का बुलाहट, ऐसे कई लोगों को ദൈവം കണ്ട ചിലരെ जिसको प्रभु ने अपना नजर जिस पर लगाया, वैसे लोगों को कितना भी तू से बांधे शैतान। ദാവീദിന്റെ താക്കോലുള്ളവൻ, जिसके हाथ में दाऊद का कुंजी है, वो ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കാൻ മാസ്റ്റർ കീ ഉള്ളവൻ. वो जिसके पास वो प्रधान चाबी है, जो ऐसे दरवाजों को खोलता है जो कभी बांध नहीं सकता। സഭ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ अगर कलीसिया जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, സഭയ്ക്കകത്തല്ല, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर नहीं, ഇരുളറക്കകത്ത് वो व्यक्ति जो अंधकार से भरा हुआ उस बंद गृह ചില റൂമിനകത്ത് कई रूम के अंदर ഈ നാൾ ദൈവം ഇറങ്ങാൻ പോകും. इन दिनों में प्रभु का दूध उतरेगा, ദൂതൻ ഇറങ്ങാൻ പോകും. प्रभु का फरिश्ता उतरेगा। ചിലർ ആലയത്തിൽ മടങ്ങി വരും. വിശ്വസിക്കുന്നു. कई लोग परमेश्वर के भवन में लौट कर आएंगे। ചിലർ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. प्रभु कह रहा है कि मैं कई लोगों को लौटा कर मैं लाऊंगा। വിശ്വസിക്കുന്ന ആമേൻ പറഞ്ഞ് विश्वास करते हमें करेगा തട്ടി വിശ്വസിച്ച് कुछ समय आराधना करे। പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കാൻ പോകുക. पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है। ആരാധന ചങ്ങലയഴിയും. प्रभु कहता है जंजीर टूटेंगे, ഇരുള് മാറും. अंधकार हटेगी, ഏഞ്ചൽ സ്വരങ്ങൾ. प्रभु का फरिश्ता उतरेगा, ദൂതൻ ഇറങ്ങും. प्रभु का दूध उतरेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഇതുവരെ കാണാത്ത अभी तक जो हुआ नहीं वैसे कार्य, ചില അത്ഭുതം ഈ സമയം നടക്കാൻ പോകും. ऐसा चमत्कार इस कलीसिया में होगा। Yes. I prophesy to Jesus. मैं प्रभु के नाम में मैं भविष्यवाणी दे रहा हूँ। അർത്തര സമയം വിദൂരമല്ല. समय बहुत निकट है। ഓ ये होने वाला। ചിലതൊക്കെ അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. मैं देख रहा हूँ कुछ जंजीर खुल रहा है, कुछ बंधन ഓ खुल रहा है। അറയിൽ വെളിച്ചം വീശി തുടങ്ങി. प्रभु का ज्योति उस अंदर कमरे के अंदर प्रकट हो रहा है। ചങ്ങല പൊട്ടി തുടങ്ങി. उसका जंजीर खुल रहा है, खुल रहा है। ഓ ദൈവമക്കളെ കൊണ്ട് ഉപവസിക്കുന്നു. प्रभु के लोग यहाँ पर उपवास कर रहे हैं। उपवास, प्रभु ने उपवास के लिए आपको लेकर आए। നെസ്റ്റിനെ വിളിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. प्रभु के दासों को बुलाया, ये सब प्रभु की योजना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ചിലതിനൊക്കെ മടക്കി പിടിക്കാൻ പോവുക. प्रभु कई लोगों को, कई चीजों को वापस लौटा कर हाथ में देने वाला है। അവന് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുവരുത്താവോ ഹരിതാവ് അത്രത്തോളം ഉറപ്പുവരുത്തും.
हेरोदा जो उसका शत्रु था इतना कार्य किया कि वो कभी बाहर ना आए। ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തു വരില്ല. उसने ऐसा निर्णय ले लिया कि जिंदगी में कभी बाहर नहीं आएगा, പുറം ലോകം കാണില്ല. ये कभी दुनिया नहीं देखेगा। പക്ഷേ लेकिन ദൂതനിറങ്ങി. प्रभु का फरिश्ता उतर गया അവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. और उस फरिश्ता के पीछे पीछे ये पतरस चलना शुरू किए। ഓ ദൂതൻ മുഖാന്തരം സംഭവിച്ചത് വാസ്തവമെന്നറിയാം. ये इसको समझ भी नहीं आया कि ये सचमुच हो रहा है। उसने सोचा कि कोई सपना देख रहा है। സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ തോന്നുമല്ലേ പറയുന്ന പോലെ. उसको लगा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। സ്വപ്നം കാണുന്നത് പോലെ. उसको लगा कि मैं एक स्वप्न देख रहा हूँ। ഈ നടന്നൊക്കെ എന്താ സ്വപ്നമായിരുന്നു उसको ऐसा लगा क्या ये सब एक सपना था क्या, എന്ന് തോന്നും. ऐसे उसको लगा। പക്ഷെ സ്വപ്നമല്ല. लेकिन ये सपना नहीं है, റിയാലിറ്റി. ये रियलिटी, ये सचमुच होने वाला है। ഹലോ റിയാലിറ്റി. ये सचमुच होगा, റിയാലിറ്റി. सचमुच में ऐसा होगा, റിയാലിറ്റി. सचमुच ऐसा होगा। എത്ര രാമൻ कितने പറയുന്നു लोग आमीन बोलेंगे? റിയാലിറ്റി. ये सचमुच होगा, ഇവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇല്ല. इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है। ഇവിടെ ഉള്ളതല്ല റിയലാ. यहाँ जो भी है वो सचमुच होता है, റിയാലിറ്റി. सचमुच हो रहा है। ഈ ആലയത്തിൽ इस भवन के अंदर യേശു ചെയ്യാൻ പോകും. प्रभु सचमुच कुछ बड़े कार्य करने वाला है। ഓ സ്തോത്രം. हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया, സ്തോത്രം. हालेलुया। അവൻ അവർ പിന്നാലെ ചെന്നു. उसने उस फरिश्ते के पीछे पीछे चला। 10 ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാം കാവലും കടന്നു. पहला जमजीर, पहला दरवाजा, दूसरी दरवाजा सब उसके सामने खुला। ഏഴഞ്ഞ് ഓവാരം റാ. धीरे धीरे ये आएगा। ഓ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാം കാവലും കടന്നു. पहले दरवाजे खुला, दूसरे दरवाजा, दूसरा बंधन खुल गया കൂടാര പട്ടണവാതിക്കലെത്തി. और उस नगर के, उस शहर के दरवाजे के सामने पहुंच गया। എന്നാൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അകത്ത കൊണ്ടുവരിക. യെസ്. ये देख रहा था उस शहर के अंदर उसको लेकर गया, കൂടാര പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. उसको उस शहर में वापस लौटा कर ले आया। ഓ आमीन। പട്ടണവാതിൽ വലിയ വാതില. उस शहर के अंदर घुसना एक बड़ा दरवाजा है। നാലാൾ കൂടി കറക്കി തുറക്കുന്ന വാതില. वो ऐसा दरवाजा है जो 4 लोग मिलकर घुमा कर उस दरवाजा को खोलते हैं। അവൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. वहां पर ऐसा लिखा है, അവൻ ആ വാതിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ സ്വതവേ തുറന്നു. वो दरवाजा उसके सामने अपने आप खुल गया। വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. जिसके ऊपर वायदा है उसको कोई मार नहीं सकता, വാഗ്ദത്തമുള്ളവനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. जिसके ऊपर वायदा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, ശുശ്രൂഷയുള്ളവനെ തൊടാൻ കഴിയില്ല. जिसके ऊपर सेवकाई है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। അവരെ വിശ്വസിക്കുന്നു. कितने लोग विश्वास करते हैं? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। പുറത്തു वो बाहर आया, പുറത്തു വന്നു. वो बाहर आया। പത്രോസിന് സുബോധം വന്നിട്ട് पतरस का होश आ गया उस शख्स। കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ വിടുവിച്ചു. उसने कहा कि प्रभु ने अपने फरिश्ते को भेजकर इस राजा के हाथ से मुझे छुड़ाया। വാസ്തവമായി എന്ന് അവൻ അറിയുന്നു. उसको ये पता, ये निश्चय ये हुआ। അവൻ എല്ലാവരും സഭയ്ക്കകത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. उस समय कलीसिया में हर लोग प्रार्थना कर रहे थे। ഈശ്വര എന്തായി തീരുമോ, മടങ്ങി വരുമോ ഇല്ലയോ. उनका सोच ये था क्या ये लौट कर आएगा कभी, ऐसी सोच नहीं। അകത്തുള്ളത് തമ്മി പ്രാർത്ഥിക്കുക. अंदर बैठे हुए लोग आपस में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं इस नष्ट हुआ, इस खोया हुआ पतरस के लिए। ഹലോ हालेलुया। പുറലോകം കാണുന്ന പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയ കേസാണ്. ऐसा एक केस है, लोग सोचे कि ये कभी लौट कर आने वाला नहीं है, ये केस खत्म। പ്രൈസ് ഗോഡ്. हालेलुया। ദേവന് പത്രോസാണ്. लेकिन देखो आ रहा है, देखो आ रहा है, पतरस അവൻ वापस लौट कर आ रहा है। പടിപ്പുരവാതിക്കൽ മുട്ടിയപ്പോ उसने आकर दरवाजे को खटखटाया। രോദ എന്നൊരു ബാല്യക്കാരത്തി വിളി കേൾക്കുവാൻ അടുത്തു വന്നു. रोधा नामक एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए दौड़ गई। പത്രോസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. उसने पतरस का आवाज सुना और पहचाना। സന്തോഷത്താൽ പടിവാതിൽ തുറക്കാൻ അകത്തേക്ക് ഓടി. खुशी इतना हुआ कि वो दरवाजा नहीं खोली, वो अंदर भाग कर लोगों के पास गए। പത്രോസ് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും അറിയിച്ചു. वो सबके पास जाकर गए, पतरस लौट कर आ गया। അവർ അവരോട് उन लोगों ने उससे നിനക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ട്. उससे कहा तू पागल है क्या? ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയും. ये जो लोग उसके लिए प्रार्थना की, उसको लौट कर आने के लिए जो प्रार्थना की, वो लोग बता रहे तू पागल है। എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? प्रार्थना क्यों किया तुम लोग? പത്രോസിനെ വിളിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. तुम लोग ने प्रार्थना की कि पतरस को छुड़ाया जाए, पतरस छुड़ाया जाए, लेकिन पतरस जब वापस आए तुम लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। പത്രം हालेलुया। ഭ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞു. वो
वो लड़की से कहा तू पागल है, ऐसा ഇത് तो ഭ്രാന്തല്ല, लेकिन ये कोई मूर्खता नहीं है, റിയാലിറ്റി. ये सच्चाई है। हालेलुया। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? പോരാ പോരാ പോരാ. ये आवाज काफी नहीं है, कितने लोग ये विश्वास करते हैं? റിയാലിറ്റി, हालेलुया। റിയാലിറ്റി. ये सचमुच होगा। സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ആത്മാ പ്രവചിക്കുന്ന വചനത്തിലൂടെ मैं वचन के द्वारा ये भविष्यवाणी दे रहा हूँ जो यहाँ पर होने वाला है। ഈ ആത്മാ തന്ന पवित्र आत्मा मुझे ये बात दिया, ഭ്രാന്തല്ല, ये कोई मूर्खता नहीं है, റിയലാ. ये सचमुच। ചിലതിനെ കാണാൻ സമയമെടുത്തിരിക്കുക. कुछ लोग दिखने का समय आ चुका है। കൊണ്ടുപോയതിനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ, जिसको पकड़ कर ले गया उसको वापस लौटाने के लिए, ശത്രു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയതിനെ शत्रु जिसको लेकर गया उसको लौटाने के लिए, മനുഷ്യന് കഴിയാത്തതിനെ जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ദൂതന് കഴിയുമെന്ന്, दूत परमेश्वर का फरिश्ता उतर कर सकता है, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കഴിയുമെന്ന് पवित्र आत्मा कर सकता है। വിശ്വസിക്കുന്ന എത്രയുണ്ട്? कितने लोग ये विश्वास करते हैं वो कर सकता है जो मनुष्य के लिए असंभव है? വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. अगर विश्वास करें तो होगा। അതാണ് സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ അവിശ്വാസ നിമിത്തം അവിടെ പ്രവചനം നടക്കുന്നത്. मत्ती के सुसमाचार में ऐसा लिखा उनके अविश्वास के कारण वहां प्रभु कुछ कार्य नहीं कर पाए, ഓ, ദൈവാത്മാവിനോട് പറയുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ. लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है ऐसा ही होगा। അവ ചിലരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും. प्रभु कुछ लोगों को लौटा कर ले आएंगे। Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। എനിക്ക് ഭ്രാന്തനെന്ന് പറഞ്ഞു. उस लड़के से उस लोगों ने कहा तू पागल हो गई। അവളോ അല്ല, ഉള്ളത് തന്നെ. उसने कहा नहीं, सचमुच वो वापस आया है। ഉറപ്പിച്ചു പറയുമ്പോൾ അവന്റെ ദൂതൻ ആകുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. उस लोगों ने कहा, वो बोला कि सचमुच हाँ वो आया है, तो उन लोगों ने कहा उसका फरिश्ता होगा, उसके जैसे कोई दूत आया होगा। പത്രോസ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. पतरस अभी दरवाजे पर खटखटा रहा है। അവൻ 16 മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. बोले बाद में हम देखते हैं कि वो खटखटाता है। അവർ തുറന്നപ്പോ और जब उन्होंने दरवाजा खोला അവനെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു. और उसे देखकर चकित रह गए। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? कितने लोग विश्वास करते हैं? അജ്മീർ വിസ്മയിക്കത്തക്കവണ്ണം, अजमेर चकित हो जाएंगे, രാജസ്ഥാൻ വിസ്മയിക്കത്തക്കവണ്ണം, राजस्थान चकित हो जाएंगे, ജയ്പൂർ जयपुर വിസ്മയിക്കത്തക്കവണ്ണം, चकित हो जाएंगे। ചിലരെ കണ്ടു ऐसे कुछ लोग वापस आएगा। ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും. कार्य करूंगा, पाएगा। ഞാനിത് ദൈവമാണ്. परमेश्वर यहोवा Receive it. उस शब्द को स्वीकार करे, परमेश्वर के शब्द को स्वीकार करे, Receive. उसको स्वीकार करे, शक्ति के साथ अमर के साथ कार्य करे, उसको आराधना करे, लौट कर आएगा, वापस दिख जाएगा। ഒരു അപൂർവ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. एक आश्चर्य कार्य होने वाला है। നിന്നേക്കല്ല, नुकसान के लिए नहीं, നിന്നേക്കാ. ये आशीष के लिए है। വിസ്മയിക്കും. आप देखकर चकित हो जाएंगे, वो लोग चटके बजने लग जाएंगे। हाँ, സംഭവിക്കും. ये होने वाला है। ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകും. वो कहता मैं जो हूँ सो हूँ। Everybody say amen. तो लोग कहेंगे आमीन, शक्ति के साथ आमेन बोले. आमीन। रिबारादूरा हाथुरिया. अरे महुत्तर प्रभु का महिमा प्रकट होगा। ये की कारण है अगत्तुल्ला तम्मे जान प्रार्थना. जो अंदर थे वे लोग एक मन होकर प्रार्थना ശത്രു കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ്. जिसको भी शत्रु ने लेकर गया प्रभु से लौटा कर लाए। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വിസ്മയിച്ചു. देखकर चकित हो गए, വിസ്മയിച്ചു. देखकर चकित हो गए, വിസ്മയിച്ചു. देखकर चकित हो गए। നീ പിടിച്ചോള ഭാഷ വിസ്മയിക്കുക. देखो देखकर चकित हो जाएंगे। Astonished. देखकर वे चकित हो गए, Amazed. देखकर डर गए वो लोग। ഞെട്ടും. लोग डर जाएंगे। പട്ടണം ഞെട്ടും. देखो शहर डर जाएगा, സ്റ്റേറ്റ് ഞെട്ടും. ये राजस्थान डरेगा, അധികാരികൾ ഞെട്ടും. अधिकारी लोग चकित हो जाएंगे। ഇതൊരു ഞെട്ടലുണ്ടാകും. एक झटका उनको लगेगा। ഓരാവാ. ഓരാവാ. ഓരാവാ വാ വാ വാ. അപൂർവ കാര്യം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. एक आश्चर्य कार्य होगा। ഹല്ലേലൂയ. ആത്മ വെച്ചവൻ, वो व्यक्ति जिसका മരിച്ചു എന്ന് मतलब വരുന്നവൻ, लोग सोचे कि वो मर गया, കെട്ടപ്പെട്ടു പോയവൻ,
वो व्यक्ति जो बांधा गया, ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് നടത്തിയവൻ, जिसका मौत का सारा कार्यक्रम उन्होंने कर दिया, അവന്റെ പേര് ലാസർ. उसका नाम है लासर. ഓ, അവന്റെ കുടുംബം ഞെട്ടിയില്ലേ? उसका परिवार झटका लग गया उसको, उनको എങ്ങനെ? कैसे അവൻ മടങ്ങി വന്ന वो വിധം. वापस आकर खड़ा हो गया, मरा हुआ इंसान. Praise God. हालेलुया, Praise God. हालेलुया. നാറ്റം മാറി. उसका बदबू കത്തഴിഞ്ഞ अंदर खुल गया, സ്വമേ കല്ല് നീക്കി മാറ്റി. अंदर हटा दिया प्रभु ने. ആ ഇമ്പീരിയൻ മുദ്രയെ പകർത്ത് उनका अधिकारियों का सारा मुद्रा को फोड़ दिया. അവൻ പുറത്തു വന്നെങ്കിൽ बाहर अगर शब्द कराया, ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി पुनरुत्थान का सामर्थ പത്രോസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ क्रिस्त अगर वापस ले आया, ദൈവസഭയ്ക്കകത്തുള്ള प्रभु के कलीसिया के अंदर ആരെ ശത്രു കൈവച്ചാൽ इतना को भी प्रभु शैतान छुए, അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന प्रभु उसको लौटा कर ले आने का. ഒരു യേശുവാ നാം ആരാധിക്കുന്ന യേശു. परमेश्वर यीशु का हम सेवा करते हैं, जो मुर्दों को जिला कर वापस ले आते हैं. हालेलुया. हालेलुया. बता के बचाने के लिए, उस वचन के हर भविष्यवाणी को स्वीकार करें, प्रभु लौटा कर लेके आएगा. मरे हुए जिलेंगे. परमेश्वर का परम अधिकार വെളിപ്പെട്ടവരും प्रकट होगा. പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. कितने लोग विश्वास करते हैं? മന്ത്രം പൊളിക്കുക. इस मंदिर को तोड़ दे, प्रभु कहता है. 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ പണിത് കാണിച്ചു തരാം. 3 दिन के अंदर मैं उसे वापस लौटा कर പൊളിച്ചു दूंगा. കളഞ്ഞ അവന്മാരെ. उन लोग ने उसको तोड़कर चिन्ह दिया. 3-ാം ദിവസം लेकिन तीसरा दिन ഏവരുടെ കുരിശിന്റെ മേഘം. देखो प्रभु यीशु मसीह वापस ഹലോ, जिंदा होगा. കല്ലറയെ തകർത്ത് उसने उस कब्रिस्तान को तोड़ दिया, ശീലകൾ അഴിച്ചിട്ട് उनको बांधा गया, हर एक बंधन അവൻ छोड़े. എഴുന്നേറ്റ് വന്നതല്ല. और वो जैसे उस मौत से जी उठकर आया, उसी तरह ശിഷ്യന്മാർ ഞെട്ടി. वो देखकर शिष्यों को झटका लग गया. യെസ്, ഞെട്ടിക്കാൻ പോവാതിരിക്കും. देखो प्रभु झटका देने वाला है इस देश के अंदर. चकित करेंगे आपको, ഞെട്ടിക്കും. आप चकित हो जाएंगे, നിങ്ങൾ ഞെട്ടും. आप लोग चकित हो जाएंगे, നിങ്ങൾ വിറയ്ക്കും. आप देखकर कांप जाएंगे. അതുപോലെ ദൈവപ്രവൃത്തി ദേശത്ത് ദൈവമായിരിക്കാൻ ऐसे പോകും. परमेश्वर का बड़ा काम देश में प्रभु करने जा रहा है. ആലയത്തിലുള്ളതിന്റെ മേൽ കൈവച്ചാൽ अगर कलीसिया के अंदर कई व्यक्ति को अगर शैतान ने छू लिया, ഉള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. जो लोग हैं वो प्रार्थना ഉള്ളത് में കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക. आंसू बहाते इन दिनों में प्रार्थना करें. സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. समय अभी भी नष्ट नहीं हुआ है, ഇനിയും സമയം ബാലൻസ് നിൽക്കുന്നു. अभी भी वक्त आपके सामने है. प्रार्थना വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വിശ്വസ്ത जिसने वायदा किया वो परमेश्वर वफादार है. അകത്തെ തടവിൽ ദൈവം പുറത്തു. उसने अंदर ही उस बंधन से उसे छुड़ा कर लिया है. അവരെ കണ്ട് എല്ലാവരും ഞെട്ടി വിസ്മയിച്ചു. उसको देखकर सब अचंभित रह गए. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ഹല്ലെ പട്ടണം വിസ്മയിക്കും. वो शहर चकित हो गए, ദേശം വിസ്മയിക്കും. उस देश विस्मय हो गए, രാജസ്ഥാൻ വിസ്മയിക്കും. राजस्थान विस्मय हो जाएंगे. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. മീഡിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടും. मीडिया के अंदर ये आएंगे, തിരുത്തി എഴുതും. വിശ്വസിക്കുന്നു. उसको वापस उसको सुधार कर, उस देश को सुधार कर मीडिया को वापस लिखना पड़ेगा. एक न्यूज बढ़ जाएगा. आगे के विरुद्ध जो रेखा निकलता है, जैसे इसको काट कर दूसरा लिखना पड़ा. ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യും. प्रभु वैसे चमत्कार करेगा. ഹല്ലേലൂയ. അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. आपस में अंदर के लोग आपस में जुड़ जाए. പുറത്ത് പോയവരൊക്കെ മടക്കണം. जो भी बाहर शैतान ने छीन लिया वो वापस लौट कर आएंगे. हालेलुया. കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മാറ്റി. प्रभु हमारे परिस्थिति को बदलेंगे. അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. कितने लोग विश्वास करते हैं? ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നും प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं. നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. हम वचन की ओर वापस സമയം बढ़ें. നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. हमारा समय खत्म हुआ. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ വായിച്ചു. वहाँ पर हमने ऐसा ഹിസ്കിയാവ് ഇറങ്ങി ആലയത്തിൽ നിന്നു. किया, भवन में वापस लौट कर आया. ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി. वो भवन में कलीसिया में आ गया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. हालेलुया. ആലയത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു. वो परमेश्वर की कलीसिया के अंदर भवन के अंदर पैर रख कर आ गया. അടയപ്പെട്ട വാതിൽ തുറന്നു. जो बंद हुआ था जो दरवाजा, वो दरवाजे खुल गए. അവൻ നശിപ്പിച്ചതൊക്കെ പണിതെടുത്തു. जो भी नष्ट हुआ उसको वापस बनाए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.
29 4 വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു 2 ദിനവൃത്താന്തം. दूसरी इतिहास 29 का 4 जब हम पढ़ते हैं ऐसा लिखा है, പുരോഹിതന്മാരും ലേവ്യരും അടുത്തു വന്നു. सारे पुरोहित सारे याजक वापस लौट कर आए ലേവ്യരെ എന്റെ വാക്കുകൾ और उसने कहा, हे लेवियों, मेरी आवाज को सुनो, मेरी बात को सुनो। നിങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ആലയത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വിഷ്ണുമന്ദിരത്തിൽ മലിനം നീക്കുക. अब ऐसा लिखा, अब अपने अपने को पवित्र करें और अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा का भवन को पवित्र करें। അപ്പന്റെ കൊള്ളരുതാകത്ത് എല്ലാം ഭിന്നുപോയി. देखो, पिता की गलती की वजह से सब छितर बितर हो गए, എന്നാൽ യെഹോവ്യാവിന്റെ നല്ല നടത്തം കൊണ്ട് लेकिन एजकिया का सही कार्य के कारण, काम के कारण എല്ലാം മടങ്ങി വന്നു. सब कुछ वापस लौटा। അവന്റെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. प्रभु ने कहा, उसने कहा वापस सब कुछ पवित्र करो, शुद्ध करो, സകല മലിനതയും നീക്കുക. सारे गंदगी को हटाओ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആദ്യ പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവ്യരെയും സകല ശുശ്രൂഷകന്മാർ മടങ്ങി. देखो, उन लोग जो सेवा में थे, उन लोग जो प्रभु के याजक थे, उनको सब वापस लौटा कर ले आया। അവൻ 3:15 വാക്യം 3 का 15 आयत ऐसा देखते हैं। സഹോദരന്മാരെ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടി. वहां पर हम देखते हैं 15 आयत 29 का 15 में ऐसा देखते हैं, सारे भाइयों को वापस लेकर आए തങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു. और ये वहां पर ऐसा देखिए, इन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किए, अपने आप को पवित्र कर कर ഓരോ വചനപ്രകാരം ആലയത്തെ വെടിപ്പാക്കുവാൻ. और यहोवा के आज्ञा के अनुसार, प्रभु के राजा के आज्ञा के अनुसार, वो जो उसने यहोवा के वचन पकड़ा दी थी, यहोवा का भवन को शुद्ध करने के लिए भीतर आए। പുരോഹിതന്മാരും യഹോവയുടെ ആലയത്തിന്റെ അകം വെടിപ്പാക്കുവാൻ അത് കടന്നു. तब याजक यहोवा के भवन को के भीतर भाग को शुद्ध करने के लिए ആലയത്തിലുള്ള മലിനത മുഴുവനും പുറത്ത് യഹോവയുടെ പ്രാകാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. और जितने अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकाल कर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए। രാവിലെ നമ്മൾ വായിച്ചു, അകത്താണ് സകല മലിനതയും. सुबह हमने पढ़ा था, सारे मलिनता सारी गंदगी भीतर है, हमारे अंदर है। രാത്രി വായിക്കുന്നു, ആലയത്തിൽ അകത്ത് കണ്ട മലിന മുഴുവനും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. लेकिन हम यह शाम में ये पढ़ते हैं कि जो भी भीतर अंदर था, कलीसिया के अंदर जो भी गंदगी थी, वो सबको अभी बाहर निकाल। ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ആലയം ഏതാണ്? परमेश्वर की वचन किस परमेश्वर के मंदिर के बारे में हमें सिखाता है? कौन से मंदिर के बारे में वचन बता रहा है? ശരീരം. हमारा शरीर, यह है परमेश्वर का ഹലോ. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। Praise God. हालेलुया। ദിവസം സകല മലിനതയും പുറത്തു വരും. इन दिनों में हर एक अशुद्धि, हर एक गंदगी बाहर निकलना। അകത്തിരിക്കുന്നവർ നമ്മൾ ബലഹീനരും രോഗികളും കിട്ടപ്പെടും. जितने समय तक ये हमारे अंदर रहेगा, उतने समय तक हम बांधे हुए रहेंगे, हम बीमार रहेंगे। പുറത്ത് യഹോവയുടെ പ്രാകാരത്തിൽ വന്നു. लेकिन जब प्रभु के भवन के आंगन तक इस गंदगी को निकाल कर ले आए। ഞാൻ ഈ ഉദയപുര കൺവെൻഷൻ ചെയ്തു. मैं उदयपुर में कई बार कन्वेंशन के लिए आया, ഫിലദൽഫിയയിൽ. Praise the Lord. ഒത്തിരി മീറ്റിംഗ് ചെയ്തു. बहुत सारे मीटिंग के लिए आए। ആമേൻ. സ്തോത്രം. അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കിടന്നു. एक घर पर मैं प्रार्थना के लिए गया, ആമേൻ. അവർ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ बहुत आर्थिक समस्या के अंदर वो परिवार था। പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കും. प्रार्थना के लिए वे बैठे, അപ്പോൾ ഒരു കീബോർഡ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. കീകളൊക്കെ ചാരുകളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. एक कीबोर्ड वहां पर डाला है, उसके अंदर चाबी रख सकते हैं, जैसे लटका सकते हैं, वैसे एक चीज वहां पर रखा है। അതിലാണ് കാറിന്റെ ചാവി, ബൈക്കിന്റെ ചാവി, വീടിന്റെ ചാവി, ഓഫീസിന്റെ ചാവി, ഗോഡൌണിന്റെ ചാവി, കമ്പനിയുടെ ചാവി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. उस की के बोर्ड में हर चीज का, उनकी गाड़ी का, उनकी गोडाउन का, घर का, ऑफिस का सारा चाबी उसमें लटका हुआ। 7 വർഷമായവർ മണ്ണ മുഴുവൻ അടക്കിയിരുന്നു. 7 साल से उनका हर एक आर्थिक विषय, उनके पैसों का स्रोत का सब बंद हुआ है। ദൈവാത്മാവ് ശക്തമായ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആളുകളാണ്. उस परिवार में परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत साफ रीति से एक भविष्यवाणी, पहला भविष्यवाणी, നിങ്ങളുടെ നന്മയെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കീബോർഡ് उसने कहा, मैंने परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आप एक की के बोर्ड जिस पर एक की लटका हुआ है, ये की का बोर्ड आपके सारे आश्रयों को बांधा है। അപ്പോ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ വന്ന മാസ്റ്റർ तो जो पास्टर मेरे साथ था, उसको ट्रांसलेट करने के लिए जो आए थे, वो मेरे और देखा, ഇതുള്ളത് തന്നെയാണോ? तो उसने मेरे से पूछा, ये सचमुच है क्या? मैं बोलूं उनको। 3 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. യെസ് യെസ് യെസ്. 3 बार प्रभु ने कहा, हाँ ऐसा ही है। അവർ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. तो उन लोग
विश्वास नहीं किए कि ये की का बोर्ड जिस पर की लटका है इसके कारण तुम्हारा आर्थिक समस्या है। വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ചായയും ജിലേബിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തന്നവരാ ചിരിച്ചോട്ടെ. उन लोग बहुत खुशी के साथ चाय और जलेबी सब लेकर मेरे पास आए थे। ഇത് കേട്ടോടെ ഒരു മോഹം മാറി. ये सुनने के बाद उनका चेहरा बदल गया। അമ്മേ ഒരു മോഹം. उनके चेहरे पे क्रोध आया। കീബോർഡ് എങ്ങനെയാണ് അന്ന ഓടക്കുന്നത്? उन्होंने पूछे की का बोर्ड कैसे हमारे आशिष को रोक सकता है। അതെടുക്കാമോ? मैंने बोला वो निकालो। ദൈവം അവനെ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. प्रभु की आत्मा ने उसे कहा खोलो। അത് തുറന്നു. उसको खोले। Praise the Lord. ആ ദേശത്തെ അടക്കി വാഴുന്ന അന്യാരാധനയുടെ ഒരു തകിട് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. उसके अंदर कुछ देश का बांधने वाला स्ट्रक्चर क्या ताबीज उसका ताबीज उसके अंदर था। उस देश को बांधने वाला ताकत का ताबीज उस की के बोर्ड के अंदर था। ഹലോ, അവർക്കറിയാം എല്ലാം ചാവി നോക്കിയിരുന്ന ഇവിടെയാ, ഇതിലാ. उनको पता था कि ये लोग सब अपनी चाबी सारे चीजों के चाबी वहां पर लगाते हैं। ചാവി എന്താ? തുറക്കാനോ അടയ്ക്കാനുള്ളത്. चाबी क्या है? खोलने का और बंद करने का चीज है। സ്വന്തം അവന്റെ മേലെ അവിടെ ഇടുന്നതല്ല. और उसके शैतान के ऊपर ये सब कुछ लटका रहा है। ഇതിനെ അടച്ചു ബന്ധിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം. और इस शैतान ने क्या किया? सारे दरवाजे को बांध दिया। കടത്തിൽ കടന്നു. वो उदार के ऊपर उदार। Praise the Lord. हालेलुया। വലിയ മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവചിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ കൂടി तो പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചത്. बड़े मीटिंग में मैंने बहुत सारी भविष्यवाणी दी, इस कारण उन्होंने अपने घर पर लेके गए। ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ദയവായിട്ട് ആരും ചാവിയുമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. इसी के बाद आप में से കീബോർഡായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. जो एक चाबी या चाबी लटकाने वाली चीज लेकर नहीं आना। मैं एक बात बता रहा हूं, അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷ എനിക്കില്ല. ऐसा इसलिए भाई मेरा नहीं है, പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ദൈവം വരും. लेकिन उस समय प्रभु ने ऐसा प्रकट किया। തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയോ? जो खोलने के बाद वो अचंभे रह गए। അവർ അതേ കൈ വെച്ചു. उन लोगों ने अपने सर पे हाथ रख दिए। അവരാകെ ഭയപ്പെട്ടു. वो डर गए। वो लोग അതെടുത്തു. वो उसको निकाले। ഒരു തോത് കൂടി പറഞ്ഞു. एक वाणी भी मैंने बताया, ഇല്ലീഗലായിട്ട് जो गलत रीति से നിങ്ങളുടെ അലമാരിക്കകത്ത് ഒരു ചുമന്ന തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എന്തോ തുണിയുടെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. तो मैंने एक और भविष्यवाणी बताया, तुम लोगों ने गलत रीति से कई चीजों को लेकर एक लाल साड़ी में बांध के अपने घर के अलमारा के अंदर रखा हुआ है। അതെടുത്ത് മാറ്റണം. मैंने बोला वो भी निकाल के देखना। എന്നെ അലമാരിക്കകത്ത് उन लोगों ने कहा नहीं हमारा अलमारा में ऐसा कोई गलत वस्तु गलत वस्त्र मात्र है। कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा कपड़ा ही है अलमारा में। उन्होंने कहा और कुछ नहीं। ഞാനിത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. मैं और भी प्रार्थना किया അവൻ പുറത്തോട്ട് തോട്ടിൽ വിളിക്കണം. और मैंने बोला बाहर नाले में उसको फेंक दो। സഹോദരി ഓടി അകത്തേക്ക്. उस वहां की बहन ने दौड़कर अंदर गई। അവൻ ഈ ചുമന്ന ഒരു ഷാളിനകത്ത് एक लाल शॉल के अंदर ഈ മകളുടെ ഷാളിനെ പോലെ उनके जो शाल है उस कलर के एक शॉल के अंदर അവൻ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. उसके अंदर बांधा हुआ कुछ चीज है। ഞാനത് പിടിച്ചു. मैं उसके अपने हाथ में लिया। പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഒരു കത്തി. मैं देखा इतना बड़ा एक चाकू। ഈ അല്ല പറയുന്നത് उसको चाकू नहीं बोल सकते, ചുരിക പോലെ. सूरा। ഈ രാജകീയ വാഴ്ചയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഉള്ള वो राजाओं के समय में यूज करते थे एक छुरा। Praise God. അത് അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. उनके पूर्वजों के समय से उनके पीढ़ी पीढ़ी तक देते रहे वो छुरा। അവര് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം. वो लोग बोलते कि ये हमारा आशीष है। ഹലോ, हालेलुया। അതല്ല അനുഗ്രഹം. वो आशीष नहीं था, യേശു അതിന്റെ അനുഗ്രഹം. प्रभु यीशु है आपका आशीष। ऐसी कोई चीज नहीं। ഇത് രണ്ടും എടുത്തു ये दोनों हमने बाहर निकाल മാറ്റി വിളിക്കും. दोनों को नाले में फेंक के भाग गए। അവൻ ഞാൻ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി കയറി നാട്ടിൽ. और मैं इस मीटिंग के बाद गाड़ी चल गई वापस। 3 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു. 3 महीने के बाद इनका एक फोन कॉल आया। അപേക്ഷ തന്നു. എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. उनको मैं हिंदी नहीं जानता, वो तो इंग्लिश बोलते हैं। അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു. उन्होंने इंग्लिश में मुझसे बात की। അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, उन्होंने मुझसे कहा ബസ് ഇന്ന ആളാണ്, पास्टर मैं ये व्यक्ति हूँ, ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിംഗ് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. क्या कैसे हो आप? अपना मीटिंग सब ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചത്. एक खुशखबरी मैं बताना चाहता हूँ। 7 വർഷത്തെ നന്മ जो 7 साल से जो हमारे आर्थिक विषय बांधा हुआ था, യേശു 3 മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. 3 महीने के अंदर प्रभु ने सब कुछ हमें लौटा कर दिया। ഹല്ലേലൂയ. 7 വർഷത്തെ നന്മ 7 साल की आशीष 3 മാസം കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറി. 3 महीने के अंदर उनके घर पर आ गए। ചിലരെ എടുത്തു മാറ്റിയോ. ऐसे कुछ चीजों को जब उन्होंने अपने घर से बाहर പ്രിയ निकाला, ദൈവവൈതലേ,
प्रिय परमेश्वर के बेटे, അകത്തെ മലിനത നീക്കാം अंदर की मलिन वस्तुओं को अगर आप हटाएंगे, ഒരു നന്മ കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കും. एक आशीष आप अपनी जिंदगी में देख पाओगे। മാറ്റേണ്ടത് മാറ്റ്. जो भी हटाना है घर से हटाए। യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിന്റെ കുടുംബം സമ്പന്നമാണ്. प्रभु के आशीष के द्वारा आप संपन्न हो जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ശരീരം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, हमारा शरीर आशीषित हो जाएगा, ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. हमारा जिंदगी बच जाएगा। വലിയ സന്തോഷം. बहुत खुशी है और आनंद है। എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം. मैं भी बहुत खुश हो गया, അതുകൊണ്ട് സാക്ഷി പറയുന്നത് इसीलिए मैं गवाही बता रहा हूँ। അതിന്റെ ദൈവാത്ഭുതം ചെയ്യും. प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। അകത്ത് കണ്ട മലിനത മുഴുവനും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. सारे मलिन वस्तुएं अंदर का बाहर निकाल। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ ദിവസം ചില മലിനത പുറത്തു വരും. इन दिनों में कुछ मलिनता, कुछ गंदगी, कुछ चीज हमें बाहर അവർ निकालना। നിദ്രതോടുകൂടി ഒഴുകിക്കും. ये सब उसने नदी में बहा दिया। ആലയത്തിനകത്തു നല്ല ഒഴുകി. सारे चीज प्रभु के मंदिर से उसको लेकर उसको ठंडा कर दिया। അതിനുശേഷം അവർ യഥാർത്ഥമായി പാട്ട് പാടുന്നു. उसके बाद वो आकर प्रभु की आराधना की അവൻ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. और स्तुति करने शुरू की। ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 35 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ ആരാധന യഥാസ്ഥാനത്താണ്. उसका 29 का 35 में हम देखते हैं ऐसे परमेश्वर के भवन में आराधना वापस सही हुआ। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അപ്പൻ നശിപ്പിച്ചത് जो पिता ने नष्ट कर दिया, മകനിലൂടെ जो बेटे के द्वारा ദൈവം തിരിച്ചുവിധിച്ചു. प्रभु वापस उनको लौटा कर എത്ര दिया। പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? जितने लोग ये विश्वास करते हैं, അവൻ ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തത് प्रभु ने जो उनके लिए तय किया, യഹസ്കേയാവും സകലരും സന്തോഷിച്ചു. वो यहस्किया, जयस्किया और सारे प्रजा उसमें आनंदित हो गए जो कार्य प्रभु ने उनके बीच में किया उसके द्वारा। ആ കാര്യക്ഷണത്തിലല്ലോ നടന്നു. और जल से कार्य हो गया। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? जितने लोग विश्वास करते ഈ हैं, സമയം വൈകില്ല. और आगे समय नहीं है, ക്ഷണത്തിൽ ദൈവം കാര്യം നടത്തും. जल से प्रभु कार्य करेगा। എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയ്ക്കും. सब आंख बंद करेगा। ഒരു നിമിഷം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് आप सब परमेश्वर के प्रस्तुति में खड़े हो जाए, അപ്പനടച്ചത് खड़ा हो जाए। जो आप पिता पता के कर द्वारा, बोले। जो पिता के द्वारा അപ്പന बाधा, ചിതറിപ്പോയത് आप पिता के द्वारा जो चित्तर बितर हो गया, മകനായ ഹിസ്കിയാവിലൂടെ लेकिन उसके बेटे के द्वारा ആലയത്തിൽ ഒരു റിവൈവൽ പകരം उस भवन के अंदर वापस एक बेदारी को ले आने के लिए ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. प्रभु खड़ा किया है। तो ഹാലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ आज इस दिन के समय അവന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടാൻ പോവാം. प्रभु का महिमा प्रकट होने എത്ര वाला പേര് है। ആഗ്രഹിക്കുന്നു? आप में से कितने लोग चाहते हैं ക്ഷണത്തിൽ കാര്യം നടത്തും. जल से कार्य हो गया? നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ക്ഷണത്തിൽ നടത്തും. आपके सारे विषय में क्षण में जल से कार्य हो जाएगा। നിന്റെ സഭയുടെ സ്ഥിതി ക്ഷണത്തിൽ മാറ്റും. आपके कलीसिया का हालत जल्द बदल जाएगा। നിന്റെ പഠനം ക്ഷണത്തിൽ നിറവേറ്റപ്പെടും. आपका पढ़ाई जल से होगा। ഓ നിന്റെ ഭാവി ക്ഷണത്തിൽ तुम्हारा भविष्य का कार्य जल्द जल्द से हो जाएगा। അകത്തെ മലിനത നീക്കാം. सारे गंदगी को हटाए, ഓ ക്ഷണത്തിൽ ചില നന്മ ഭാവിക്കാം. जल से कुछ आशीषों के दिनों में पाए। എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാൽ हमारे आंखें बंद करें। ശക്തമായ വിടുതൽ ഇന്ന് പോയി രാത്രി ദൈവം പറയാൻ एक പോകും. बड़ा छुटकारा प्रभु आज प्रदान करने वाला है। ഒരു പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ശക്തമായി ആരാധിക്കാൻ പോകും. हमें गीत गाकर सामर्थ से आराधना करेंगे। നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. യെസ്. मिलकर अपने लिए प्रार्थना करेंगे। പരിശുദ്ധാത്മാ